ኤፍኤም አፍደገ ዘመናዊ ትግራይ እሺ አሁን የለይ አውት ጃለሜ ዝባል በዓል ሙያ ሕጊ ያው ዝመጻሁን ዲግለዩ በውልቀ መጽየ ዘለሁ ያው ንሽተይ አነውን ርእይቶ አፍቲ ዘቀረቡ ሐሳባት ንሽተይ ርእይቶኒ ሙሳኺ ፈለማ ነቲ ናይ ፐብሊክ ዲፕሎማሲ ዘተሓብር ዘሎ አካል ብጣዕሚ ከመስግን ይፈቱ ናይ ሓቀ ተጋሩ ዚ ኤሪያዚ ብጣዕሚ ድኽመት ኣለና ኢለ ኣምነ ብጣዕሚ ድኽመት ኣለና ኢለ ዛምን ኣብ ዲፕሎማሲ ማለት እዩ እቲ ካሊእ ክብርታት ገለመለ ከም ዘሎ ኮይኑ ኣብ ዲፕሎማሲ ብጣዕሚ ድኽመት ኣለና ኢለ ኣምነ ሶ ነዚ ንምሽፋን ዝገብሮ ዘሎ ምንቅስቃስ ብጣዕሚ ዝናድዩ ንሽተይ እኳ ክንርኢ እንተኮይና ድሕሪ ውዕል ፕሪቶሪያ ኣነ ኩሉ ግዜ ዘብሎ እንታይ እዩ ትዕድል ምስ ተኸፈተ ኢቨን ኣብቲ ማእኸል ዓዲ ዘሎ ኣብ ማእኸል ዓዲ ዘሎ ሰብ ዓንተውን ይለዓል ነይሩ ኣብ ትግራይ ዘሎ ምስሊ ብጣዕሚ ዝተጋገየ እዩ ኮምባቲቭ ጌርካ ናይ ምርኣይ ጦረኛ ጌርካ ናይ ምርኣይ ስእሊ ኣሎ ንሱ ኣብ ምስትኽኻል ኣይስራሕናን ማለት ዕድል ዋላ ምስተረኸበ እውን ማለት እዩ ተቐድሚ ዝነበረ ናይ ኩናትን ናይ ገለን እዩ ሶፍት ኤሪያ እሱ አንቶኒ ይግለጽ ነይሩ ተሰርሑ ስራሕት ሎ ሞር ክጣናኸር ዘሎ ወይ ዝመስለና አነ ማለት ናይ ትግራይ ናይ ቀጻል ዕድል እንታይ ይኹን ገለመለ ዝብል ፌደሬሽን ዲያ ትከውን ሃገር ዲያ ትከውን ዝብል ብዘይገድስ ካፍቲ ዘለናሉ ጂኦግራፊ ባዕሉ ሓፊልና ናብ ንኸዶ ነገር ስለዘየለ ብጣዕሚ ክስርሐሉ ዘሎ ኤሪያ ይመስለኒ ማለት እዩ ከም ተቀድሙን ዝግለጽ ዝነበረ ብጉጉ ይኹን ብዘይገድስ ከም ዓይነት ምስሊ ስለ ዘሎ ኣገዳስ ስለ ዝኾነ ሶ ብጣዕሚ ምስጋና ይግባእ ካሊ ትዝላዓል ዝነበረ ናይ ልዝብ ጉዳይ ብጣዕሚ ኣገዳሲ እዩ ዝመስለኒ እንታይ ክነልዕል ይግባእ ይመስለኒ ብዚ ንኸይንላዘብ ዕንቅፋት ዝኾኑ ነገር ዘለዉ እንታይ እዮም ቶም ምኽንያታት ክለዓል ክኽእል ኣሎ ማለት እዩ ናይ ፖለቲካ ፈላላይ ናይ ሃይማኖት ፈላላይ ናይ አይዲዮሎጂ ፈላላይ ምኽንያት ብቑዓት ምኽንያት እዮም ኢለ ኣምን ባይዞ ያነ ብቑዓት ምኽንያት ኣይኮኑን እዚኣቶም ማለት አፈላላይ ምንም ጸገም ይወሉን ኣብ ጠረጴዛ አምጪኻስ ትግራይስ በበያ ናብ ዝሓሸ ብራኻት ኸይ ዲሞክራሲ ከመይ ኣተምጽእ ውሕስ ዝኾነ ሰላም ከመይ ዝመጽእ ኢልካ ንምክታዕ እቶም ዝወልናዮም ናይ ፖለቲካ ናይ አይዲዮሎጂ ፈላላይ ከም ብቑዓት ምኽንያት ክወሰዱ ኣይኽእሉን አይ ቲንክ ግልጽ ኮይና ክንዘራረብ ዘለና ማለት እዩ ሶ አንተውን ትለዓል ነራ ናይ ኣንነት ጉዳይ እታ ናይ ኢጎ አይ ቲንክ ንሳ ብጣዕሚ ቅድሚ ሕጂ እንዳውም ሓደ መድረኽ ከም ዓይነት እሸል ኢልናስ ሲሊ እዩ ዝብል ክስታይ ተዋሂቡ ነይሩ ማለት ኢጎ ገለጽ ፍለ ዘለኻስ ሲሊ ዝኾነ ጉዳይ እዩ ዝብል ተላዒሉ ነይሩ ግን ኣነ ሲሊ ኢለ ይሓስብን ኮፍ ኢልካ ከይትዘራረብ ዝክልክለካ ዘሎስ እንታይ እዩ መን ምዃነይ ከርእየካ እየ መን ምዃንካ ክትሪእኻ ወዘተ ዝብል ናይ ኢጎ ጉዳይ ማለት ናይ ህልኽ እዩ ኣይ ቲንክ ንኣብነት ኣፍቶም ከፈላልዩ ዘይኽእሉ ጉዳያት ከይንዘራረብ እንታይ እዩ ዝክልክል ዘሎ ዝብል እዚ እውን ብደንቢ ክረአ ዘለዎ ይመስለኒ ተዘረብኩሞ ሓሳብ ብጣዕሚ ጽቡቕ እዩ ሞር ክስራሓሉ ዘለዎ ንምባል እዩ ማለት እዩ ምናልባሽ ካሊእ ይዕርያ ትኩረት ዘይተገበረት ታይለ ዝኣምና ኣነ ናይ ሲስተም ናይ ስርዓት ጉዳይ ናይ ትካላዊ ሰራርሓ ጉዳይ ናይ ዲሞክራሲ ጉዳይ ማለት እዩ ዕሙቕ ኣቢልና ክንሪኦ ከለና ብርግጽ ሎማዓንቲ ኮይና ክንሓስብ ከለና ብዙሕ ፕረስ ገብረና እሹ ስለ ዘሎ ብጣዕሚ ህጹጻት ጉዳይ ስለ ዘለዉ እዚ ቅድሚት ዘይክነምጽኦ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ምክንያቱ ናይ ተመዛበልቲ ጉዳይ ኣሎ ናይ ግዛኣት ጉዳይ ኣሎ ናይ ሕውየት ጉዳይ ኣሎ ዓንተውን ይግለጽ ነይሩ ማለት ትኽክል እዩ ብሱር ዘላቒ መፍትሒ ዘምፀልና ግን ሲስተም እዩ ሕጂ ነውግዕ ዘለና ብዛዕባ ሰባት እዩ ደው ኢልና ንሕሰብ ናይ ውልቀ ረብሓ ቅድሚ ናይ ውልቀ ረብሓ ናይ ትግራይ ነቐድም ገለ ንብል ነርና ኣይነቐድም ዝብል ሰብ ከየለን ናብ ፕራክቲካል ዝኾነ ነገር ክትመጽእ ከለኻ ግን ሰባት ራሽናል እዮም ማለት ጠቕሞም ዝጎድኦም እንዳርኣዮም ዝኸዱ ስርዓት ኢኻ ትሃንጽ ማለት እዩ ስርዓት እዩ ነዚ ዘስተኻኽሎ ክልተ ሰባት ገለ ተባኢሶም ጠቕላላ ዓዲ ነቕናቕ ዝብለሉ ኩነታት እንድሕር ሃልዩ ዋላ ናይ ሰባት ለውጢ እንተገበርካ እውን ማለት ተመሳሳሊ እዩ እሱኣ ደግሞ ዘለኻ ማለት እቲ ዝነበረ ማለት ናይ ትግራይ ጥራይ ኮና ክንርባ እዩ ብኢትዮጵያ ደረጃ ዘሎ ክስታይ እንድንርኣዮ ያው ተመሳሳሊ ዝተደረተ መንግስቲ ድርት ዝኾነ መንግስቲ ናይ ምህናጽ ማለት ዘላቒ ነገር ንሓስብ ዘለና ማለት እዩ ዝተደረተ መንግስቲ ብድድኢሉ ኩናት ብምእዋጁ ምኽንያት ምንም ተሓታትነት ዘይመጾ እንተኮይኑ ከምኡ ዘይገብረሉ ምኽንያት እንታይ እዩ ገብሪ ማለት ተደረተ መንግስቲ ናይ ምህናጽ
ሲስተም ናይ ምህናጽ ትካላው ሰራርሓ ናይ ምህናጽ ኣብዛ ሓለፉ ብዙሕ ግዜ ሶሻል ሚድያ ገለው ንሪኢና ክትዓተሎ ከለ ናብ ስልጣን ይምጻ ከለ ይተኣለ ከለ ከምዚ ይኹን ገለ መለ ንሱ መፍትሕ ክኸውን ኣይክእልን ስርዓት እዩ ስርዓት ተኸም ዓይነት ነገር እውን ብስርዓት ዝመጸሉ ሁነታት ማለት እዩ ዘላቕ ነገር ክነብል ከለና አንተ እውን ገሊጽ ማለት ሎማዓንቲ ፕረስ ገብረና ንሱ ዘይክኸውን ይኽእል እዩ ምክንያቱ ኣብ ናይ ህልውና ኢሹ ስለ ዘለና ማለት ግን ብዘላቕነት ክርኦ ዝግባአና ከምዚ መሰለ ስርዓት ተኾይኑ ምህናጽ ኣብና ንኣብነት ኣብቲ ድሓን ዝበሃል ኣብቲ ዝሓለፈ ናይ 27 ዓመት ድሓን ዝበሃል ኩነታት እውን ትትኩረትና ኣብ ሰባት እንዳኾነ ይመጽ እዩ ማለት ስርዓት ሰባት እውን ብስርዓት ክመጹን ክወርዱን ዝኽእሉ ኩነታት ምፍጣር ኣገዳሲ እዩ ብዝተረፈ እቲ ዝስራሕ ዘሎ ስራሕ ብጣዕሚ ጽቡቕ እዩ ሞር ተጠናኺሩ ክቕጽል ክኽእል ኣሎ ኣነ እውን በቲ ንስኻትኩም ዘቕረብኩም ሓሳብ መፍትሒኡ ጠረጴዛ እዩ ልዝብን እዩ ንልዝብ ምንም ዝኽልክል ነገር ሃልዩ ኣይኮነን ማለት እዩ ኣይኮነን እቲ ምትህላኽን ትገለመለን እዩ ንሱ ኣይ ቲንክ ስኽኒልካ ምርኣይ ከድሊ እዩ ዝብል ሓሳብ ኣለኒ ይቐኒለይ ገብረትንሳኤ ወልደ ሚካኤል ይበሃል ካብ ውድብ ሳልሳይ ወያነ ትግራይ ብምክትል ኣቦ ወንበር ስራሕ ሓላፍነት መጀመርታ ህዝባዊ ርክባት ትግራይ ከምዚ ዓይነት ተወግሶ ወሲድኩም ትግራይ ካብቲ ዘላቶ ፀገም ንምሽጋር ብሰላማዊ መንገዲ ሕቶታትና ጎነፃትና ንኽፍትሑ ከምዚ ዓይነት ተኸታተሊ ዝኾነ ፃዕርታት ብምግባር ዘርእይኹምዎ ፃዕርን ተወግሰን ኣዝዩ ዝናኣድ እዩ ብምቕፃል ከም ዕላማ ናይ ትግራይ ጉዳይ ኣብ መንጎ ብፍላይ ኣብ መንጎ ተጋሩ ዘሎ ኣፈላላይ ብዘተን ምርድዳእን ጥራሕ ክፍታሕ ኣለዎ ዝብል መርገፂ ከም ውድብ ሳልሳይ ወያነ ትግራይ ንዝሓለፉ 2-3 ዓመታት ናተቐለሱናሉ ዝፀናሕና ኢና ብዕላማት ሒዝኩምዎ መፂኹም ዝነይኹም ብጣዕሚ ዝድገፍ እዩ ኣብ ዝተፈላለየ ግዝያት ከም ዝገለጽኩምዎ እውን ብዝተፈላለዩ ሰነዳት ሓሳባትና ናገለጽና ፀኒሕና ኢና ነቲ ዝተዋሃበ ሓሳብ እተወት እውን ኣፍሉጦ መሃብኩም ደጊመ ከምስግን ይደሊ ማለት እዩ ካሊእ ብዙሓት ትካላት ዘተ የድልዩ ዕርቂ የድልዩ ብሄራዊ ጉባኤ የድልዩ ናባሉ መፅኦም እዮም ግን ክሳብ ሕዚ ውፅኢት ዘይመፀሉ ናብ ተግባር ዘይተለወጠሉ ምክንያት ሓደ እቲ ኸይዲ ንኩሎም ፖለቲካዊ ሓይልታት ኣብ ናይ ትግራይ ጉዳይ ይምልከተና እዮም ዝብሉ ኣካላት ሓቋፋይ ኮይኑ ኣሳታፋይ ኮይኑ ብዘይ ምኻድ እዩ ካልኣይ እቶም ዓንትዎ ተልዕልዎም ዝነበርኩም ምክንያታት ብጥቕምን ብስግኣትን ምክንያት ለውጢ ተመፅዩ ወይ ብምይድ ዝኾነ ለውጢ ዝመስል ነገር ተመፅዩ ጥቕሚ ወይ ክንስእኒ ኢና ወይ ከዓ ነይአኒ ተሓታትነት እውን ክበፅሐና እዩ ብዝብል ዕንቅፋታት ተላዒሉ እዩ ንሱ ትኽክል እዩ እታ ዋና ውፅኢታዊ ንኸይትገብር ዘላ ግን መሊስኩም እውን ከተጠናኽርዋ ኢልና ንሓስብ ከም ሳልሳይ ወያነ ትግራይ እቲ ኸይዲ ኩሎም ኣካላት ዝኣምንዎን ተቐባልነትን ንክህልዎ ኩሎም ኣካላት ዝሳተፉሉ ዓይነት ክኸውን ክኽእል እኒኦ ኣብ ትግራይ ተን ብጣዕሚ ውሕዳት ዘባእሳ ነገራት ኣለዋ ሓደ ኣነነት ዝብል ኣሎ ኣነ ተዘይባሪኸዮ ኣነ ተዘይፈትየዮ ምዕንቃፍ ማለት እዩ ኣይኸውንን ምባል ማለት እዩ ከም ባህሊ ኮይኑ ከም ፖለቲካ ባህሊ ኮይኑ እዚ ብጣዕሚ ኣዝዩ ሓደገኛ እዩ ስለዚ ከምዚ ዓይነት ዕንቅፋት ዝኾነና ተኮይኑ እዚ ክንጥብሮ ይግባእ መፍትሒ ከነምጠሉ ይግባእ ማለት እዩ ስለዚ ኣብቲ ዘተ ኸይዲ ክሳተፉ ዝግብኦም ወይ ዋና ኣካላት ዝኾኑ ትካላት ብምልኦም እንደገና ብደንቢ ሪኣፕሮች ክግበረለዎም ዝብል ኣለና ትኸይዲ ማለት እዩ ንኣብነት ዘተ ኢሎም ብጣዕሚ ብዙሓት ዝሰርሑ ኣካላት እኒአው ብግዝያዊ ምሕደራ ትግራይ ዝተጣየሸ እኒኦ ውድብ ሳልሳይ ወያነ ትግራይን ውድብ ናጽነት ትግራይን ዝጀመርናዮ ነገር ኣሎ ካልኦት ከም ነገር ዓልታ ዝበሉ ጀመርዎ ነይሩ ካልኦት ኣለዉ እዚኦም ብምልኦም ናብ ሓደ ናይ ምምፃእ እውን ሓደ ዓብዪ ስራሕ እዩ ተቐባልነት ንክህልዎ ውፅኢት ንክህልዎ ናይ ማን ተግባራዊ ክኸውን እቲ ዘተ ዝኣምን እኳስ ናብ ሓደ ኣምፂኻ ሓደ ዓብዪ ሓይሊ ጠንካራ ሓይሊ ምእኹል ሓይሊ ምፍጣር ወሳና እዩ ዓብዪ ስራሕ እዩ ንሱ ዘተ ዝኣምን ናብ ሓደ ምምፃእ ባዕሉ ዓብዪ ኣቺቭመንት እዩ ዝኸውን ዝብል እዩ ካሊእ እቲ ሎማዓንቲ ዝቐረበ ብትሕዝቶ ደረጃ ብጣዕሚ ዝድነቕ እዩ ናይ ትግራይ መዋፅኦ ክኸውን ዝኽእል እዩ ብጣዕሚ ክስርሖ ዝግባእ እዩ ተወሳኺ ሓሳባት ተወሳኺ ርእይቶታት
اندهر اليوم تي سند خوينو ناوز ملكتهم أكلات بوليتيكا وحيلتات توتينو زلهم رئيتات خورولو تتجورون مر خط أنا خرن كلهم تكالات ونايب علم أون خجورو ناينا يلهم خامنو عنكفات مغيرونو زعجزي يزغون مالتيو سلازي تتحسطو تبقي جن توسخي حسابات وهاو ناو كلهم بوليتيكا ودابتات سبيل محبراتنا خالوت أكلات تنزبليو أموداتا تجبراون مخان أسوي يزغبد تي إنجاز حازة حيلي منجست الناس حازة حيلي بتو بنهيزو دقاف اللي يلز أمن حيليو أوزي زي تملسه ون خامة جرناينا أجديدنا نافذوا وزته أمسينا تندل يزلنا خانم تصنخ الزبل ملسيد اليوم على تيو خمسة سوايا نتجري خم في التحيل أنا حاسو بعلوتي بعلم تم خعنكفون خلهم يخلوا يوم لنا أنا حاسوم حيل تاتون أكل تغيدو خون خل اللهم تغيدي زتمتوا زمرعوا زريوا خون يوم على تيو بزغيدو زي تحالفنا تجري تدحنيا تكلنا يدحنيو أما رحنا ون تزل سقاتاتهم يقرب في زبل نايمان سمعهم خلنا يوم نايمان مفتح خو تقوين مالتيو زنعاس حيلون خليه ولد كله بفلاي حز زمن ماله يترف تكال حسكا يترف ود فاتيركا قلسب حدا قلسب نحد حساب تقبلنا نغير له زقبر خناتات ينيو تناي سوشيال ميديا انفلونس قليل يهونه نمو زنعاق زغانه حيل كله يولن بستخاله متن حدا تكال حدا حتى لنزبل سمئمان عبي والي له عبي ترغم له مو اون بقصالነት ስራሕ ዘድል مخانيو أموداتا خم مدو سالسوايا نتجراي تي سند بستودو ملكعو ختونا تصفان جبر نوصي تدمان إحنا دقفتن حجستني نخون يغني اللي عزيز مسجد فلوم حقوسي بهال كاب ودو ولدو تجراي وكيلي متى ياو بمجمرة كفتي مدرخ مسنداتي بمسجاناي ما هو خجمر مو أجب نوح سنا بهير بزبل أمر زتجمرنا أي جواي ركبات ويخعة هزوا ركبات تجراي نزم درخزي أزجاجهم عدمهم سلسلة أوعهمنا كان مسجن فوتو كوب مغتال زلواني حزر لا حتوتات كم قلم خمودم خغرمو كاو نفتي ملس لنا مسمع خموتشينا من تاي مالتي يسمع يورا اشي قصر حدا افتنا تقلص انا لصنحه اتي خم مفتحي لغربه وشطاو صقاميو እና ተባለ መጽዩ ብዙሕ ግዜ በብዙሓት ትካላት ብሔራዊ ዘተ نخفتر نسرحنا لولو تكالات أو تجراي بهراو من الرداء نخفتر نسرحنا لولو تفلالو يتكالات اللويم كوزاتهم من حدا ناي بابليك دبلوماسي تيم زخونا أجب وحسنا بهر كم حدا ما رأت حزب ولا ما تحسب له أنتو خم نرى هو أنا حكوماتي انتهيلو ناتجراي تأجم وشت أويو نزوجت أو تأجم كعا وشت أو مفتحي خندل لنا لبلك وام خمل اللو يتردي سلازي اتنا تجراي تأجم وشت أو تخوينو تتأجم من مخانو أو زي كتنقرونا تخلدو أيتوان حتوي سؤال خشفة فينكا وشت أو تأجم لنا ندق حيلتاتي تأوت للو خمزيبا بوليتيكا وحرنة لنا إلكا سمع سمتراي بالعلى خوين كاسويل خامها مساجر ديو خبدنبي يتحطو توان حطو خللو سلازي بدنبي اتوشت أو تأجم فلينا ممينا خنقوم تقولنا من مخانو أم من تاي خمل سرح له نمن تاي خمل سرح له ماتيو كاو وانا أمر نازي هزاو قدات ركب ويخعمنا public diplomacy حدنت بهر موحاس بهر أو روحة ناي هزو تجراي موحاس بهر أو حدنت من رجعات إيو إلكم من علهم ويخعمنا كم مخانو يجمع تمو حدنت بهر كرجعات أنت خوينو مجمرة أب حدنت حسب
ክንነጋገረለና ማለት እዩ ዩኒቲ ኦፍ ፐርፐዝ ተሊሃሉና ሲ ከመይ ጌርና ኢና ዩኒቲ ኦፍ ኔሽን ወይ ከዓ ናይ ብሔር ሓድነት ከነረጋግጽ ንኽእል ልብል ዓብይ ሕቶ ኣለኒ ለምሳሌ ኣሞሓስ ለኣላውነት ኣብ ምምላስ ተፈናቀልቲ ብውዕሊ ፕሪቶሪያ መሰረት ለተፈላለያ ናይ ትግራይ ፖለቲካ ሓይልታት ለተፈላለያ ኣፕሮች የን ልቕራ ኢቭን ኣብ ለኣላውነት ሲ ፖለቲካና ካብና ደገ ሓይልታት ጽዕንቶ ነፃ ኮይኑ ብሔራዊ ሓርነት ኣውጅና ኣብ ልብል እኳ ክንስማዕማዕ ክንሳነ ይከኣልናይ ምስ ተፈላለዩ ሓይልታት ማለት እዩ ስለዚ ሓድነት ሓሳብ በተለይ ከዓ ኣብቲ ህዚ ሰዓት ነናዮ ቀውጢ ሰዓት ትግራይ መፍትሒ ትጠልወሉ ግዜ ሓድነት ሓሳብ ከየምፃና ከመይ ጌርና ኢና ሓድነት ብሔር ከነዋልድ ንኽእል ዝብል መሰረታዊ ሕቶ ኣለኒ ማለት እዩ ካብኡ ቀፂሉ ከም መፍትሒ አንተ ወለ ረዳት ፕሮፌሰር ነቕሮ ለራእኽዎ ኣብዚ ስላይድ ጊዛዊ ቤት ምኽሪ ምጥያሽ ልብል ከም መፍትሒ ወሲዱሎ ጽቡቕ ከም ሓሳብ ይጽላል ነገር ግን ከምናተ የርእቶ ነቲ ዘለናዮ ርጅም ካብ ናይቲ ርጅም ባህሪ ካብ ለይ ምርዳእ ልምንጪ እዩ ልመስለኒ ወይ ከዓ ኢለ ነይረ ከምዚ ኮ መፍትሒ ቅርዮ ነይረ ምስ ሓለፈ ወይ ከዓ ከም ብሔር ኣብ ሓደጋ ምስኣተና ምስ ወደቕና ኢለ ነይረ ልመበሊ ኮይኑ እዩ ስለል ተርእየኒ እዩ ምክንያቱ ናዙ ርጅም እዚ ናዙ ህዝኔናዮ ስርዓተ መንግስቲ ባህሪ ጠፊኡና ድዩ ኮይኑ ከም እንብለና የተሞከረ እዩ ቅድመ ህዚ ማለት ቅድመ ህዚ ኣብ ጊዛዊ ብጌታቸው ረዳ ልምራሕ ጊዛዊ መምሕዳር ትግራይ እናሃለየ ተሞኪሩ ነይሩ እዩ ስራሕ እዚ ጊዛዊ ቤት ምኽሪ ንምጥያሽ ተሞኪሩ ነበረ ይመስለኒ ነገር ግን በቲ ብባሕታይነት ስልጣን ናይ ግለይ ኢሉ ልሓስብ ሓይሊ ኣፈሙዝ ተጎዝጊዙ እሽካብ ሕዚ ለትግራይ ለተፈላለዩ ሓደጋታት እናፈጠረ ልመጽ ሓይሊ እናተመረሐ ከመይልዩ ጊዛዊ ቤት ምኽሪ ትግራይ ክስራሕ ልኽእል ወይ ከዓ ምናይ ክጣየሽ ልኽእል ልብል ሓሳብ ነኒ ካብኡ ዋና ሕቶይ ግን ኣብዚ ናይ ህዝባዊ ርክባት ትግራይ ተባሂሉ ተጣይሹ እንዮ ትካል ናይ ኒውትራሊቲ ሕቶ እዩ ዘውዝኒ ሕቶ ስኢልካ ብኣሉባልታ ወይ ከዓ ምናይ ካብ እንትን ዝተመስረተ ለይኮነሲ ለምሳሌ ኣብ ትግራይ ብዙሓት ናይ ፖለቲካ ሲናሪዮታት ወይ ከዓ ፖለቲካል ዲቨሎፕመንታት እናተፈጠሩ መፅኦም እዮም ለቲ ብሔር ናብ ሓደጋ ልእትዩ ጭምር ከእትዩ ልኽእሉ ቀጻሊ ስግኣት ክኾኑ ልኽእሉ ጭምር ኣብዚኣቶም እዚ ትካል እዚ እንታይ ዓይነት መርገፂ ሒዙ ለምሳሌ ካብዞም ሓደጋታት እዚኦም ክልተ ክብል በቲ ስልጣን ብሒቱ ሒዙ ዘሎ ጉጅለ ዝምራሕ ርጅም ዝጀመሮ ናይ ጽምዶ ዝበሃል ምንቅስቃስ ኣሎ እዚ ምንቅስቃስ እዚ ወላ ኣብ ካሻ ህዝባዊ ርክባት ወይ ከዓ ርክብ ህዝብታት ኤርትራን ትግራይን ብዝብል ታፔላ ይምፃእ እምበር ፖለቲካሊ ዕላምኡ ካሊእ ምዃኑ ብብዙሕ ምሁራን በቲ ልረአ ኣሎ ናይ ፖለቲካ ሃዋህው እናተፈለጠ ይመፅእ ኣሎ እዩ ስለዚ ኣብዚ ዘለዎ ቅዋም እንታይ እዩ ከም ትካል ሓደ ካልኣይ ማለት ኣብኡ ንፅረት ልክፍጠር ስለልደሎ ኸየ በተለይ ኣብቲ ገለልተኝነት ናቲ ትካል ኣመልኪቱ ማለት እዩ ካልኣይ ካብ ጥሪ 15 ጀሚሩ ትግራይ እቲ ዋና መሰረት ዝኾነ ብሔራዊ ትካል ዝበሃል ሓይልታት ምክልኻል ትግራይ ኣብ ክልተ ልገምዐ ኣብቶም መፍትሕታት ለቕመጥኩሞም ሓሪፋት ኣለዉ ብጣዕሚ ከኽይዱ ልኽእሉ ሓሳባት ርኢ ኣለኹ ነገር ግን ኣብ ክውንነት ዝተመስረተ እንተዝኸውን በተለይ ከመይ ጌርና ኢና ከንረጋግፅ ለምሳሌ ሲ ካብቶም መዋፅእታት ተባሂሎም ዝተቐመጡስ ከምቲ ዓንቲ ወልወልኮ ብሔራዊ ጊዛዊ ቤት ምኽሪ ምጥያሽ ይብል ካብኡ ኣብ እንትን ለይተመሰረተ ወይ ከዓ ምናይ ተሓታትነት ኣወጊድኻ እቶም ህዝለ ኣለዉ
መራሕቲ ኣብ ላዕሊ ዘለዎ መራሕቲ ናብዚ ችግር ዝም ብጽቡቕም ብእንትንም ክልዓሉ ዝኽእሉ ሰባት እዚኦም ለ ካብ ታሕትነት ነፃ ብዝኾነ መንገዲ ካብ ፖለቲካ ትግራይ ክእለዩ ምግባር ልብል ሓሳባት ኣቕሪብኩም ኣለኹም እሞ እዙይ ናይ ምግባር ዓቕሚ ኣለኩም ድዩ ልብል እዩ ዝተዋህኒ ዕድል ይቐኒለ ያው ህዝባዊ ርክባት ብዙሕ ዝደኸመ ምዃኑ ሓና እውን ንርዳእ ኢና ቅድሚ 2 ዓመት ሓደ ኣኸባ ገርና ነርና ዘተር ብራኸ ትግራይ ልብል ብዙሕ ሓሳባት እዮም ቀሪቦም ኣብ ዓለም ለለዉ ምሁራት ሓሳባት ቀሪቦም እዮም ናይ ትግራይ መፍትሒ ስለዚ ካብዞም ዝቐረቡ ሓሳባት ሓደ ነገር ኣብ ተግባር ዝወዓለ የለን ስለዚ ድኻም እዩ ማለት እዩ ዶክተር ዘርኡ እውን ነጊርና እዩ ብዙሕ ምልኸመ ግን ውፅኢታዊ ይኾነ እዩ ትደክም ተለኻስ ሓደ ውፅኢት ክተምፅለካ ትግራይ 2016 ዝነበረተይ ከዚ 2018 ለላተይ ብጣዕሚ ኣፈላላይ ኣለዎ 2016 ትሕሽ ነይራ ከዚ ላብ ልገደደን ኣቲና ኢና ስለዚ ስራሕና ሲ ልመልስ ዲ ወይስ ላብ ልገደደ ልኸድ ስለዚ እዚ ምናልባት ህዝባዊ ርክባት ትምክንያት ተግነኹሞ እኒኢኹም ትለዚ ልእትወና ምክንያት ሲ ተኣይልኩም ተግነኹሞ ወይንም ላፈለጥኩም ዘሊልኩም ኣለኹም ማለት እዩ ስለዚ ትምክንያት እኮ ይልፍለጥ ድኻም ጥራሕ ዋጋ እኮ ይውሊ ተመሓይሽ ተኾንካ ተደኸምካ እውን ጽቡቕ እዩ እንተር ለይ ተመሓይሽ ኮይንካ ግን ድኻም ድዩ እንታይ ድሊ ልምኩራኹም ብጣዕሚ ኢና ንእድ ንስኻትኩም ትሐሹ ገርዓልቲ ዓይነት ስቲት ልበሃል ሓደ ትካል መስሪት ነይሩ እሱ ብግልፂ ንሕወሓት ደጋፊ ኢልና ኣሎ ናብ ባዕሉ ጉዳይ እሱ ምንም ችግር የብሉይ ሕወሓት ይደግፍ ናብ ባዕሉ ጉዳይ መጀመርያ ኢንዲፐንደንት መሲልና ብዙሕ ተሳቲፍና ነርና ብሓር ግን ኣብ ዝኾነ ኣኸባ ኣነ ልሕወሓት እየ ልድግፍልና ኣሎ ንስኻትኩም ኣብዙ የለኹም እዩ ግን ኣነ ልመስለና ዋኻትም ታ ምክንያት ስየ ትፈለጠት እያ ወይንም ላፈለጥኩም ሓዲግኩም ኣለኹም ታ ምክንያት እኮ ግልፂ እኮ እያ ታ ምክንያት ትግራይ ላብዚ ለእትወታ ምክንያት ግልፂ እያ ማንም ሰብ ልፈልጣ ቆልዓ ይፈልጣ ስለዚ ቲ ምክንያት ሲ ክትፈልጥዎ ሞክሩ ትኸዚ ጀሚርኩም ወኒኹም ምናልባት ንሰማዓተ ግን ይፅቡቕ እዩ ካብኡ ላብ ዝናለም መዓንቲ ኣጀንዳ ኣገብእ ዓረና ኣገብእ ክብሊት መስሪቱ ቅድሚ 18 ዓመት ኣገብእ ክብሊት መስሪቱ ቅድሚ 18 ዓመት ምክንያቱም ንዓረና ሓሳብ ብነፃነት ንህዝቢ በፂዑስ ህዝቢ ክውስን ተኾነ ግን እዚ ለዓረና ከጥፎ እዩ ደልዩ ነይሩ ትነበረ ሕወሓት ናብ መንግስቲ መዋቅር ተጠቂሙሲ እንኳን ሓሳብካ ክስማዕ ልባዕልካ እውን ከጥፈካ ይሞክሩ እዚ ደጋጊምና ሳት ምስለ ትፈልጥዎ ስለዚ ኣገብእ ሲ ኣሕና ኣገብእ ልጀመርና ሓድሽ ነገር ይኾነ ኢላዓናት ኣገብእ ክንብል ኢልና ቅድሚ 18 ዓመት ትመስሪትና ኣብ ነፃ ሜዳ ማለት እዩ ትነበረ ኣሕና ኣገብእ ነበርና ግን ናብ መንግስቲ መዋቅር ድሕንነት ፀጥታ ሓይሊ ልምዓት ጉጅለ ግዛዕ ምዛዕ መስሪቱ እዩ ማይ ለማይ ቀሪብዎ ከዚ እውን ኣገብእ ኢልኩም ሓሳብ ቅድሚ ምምፃእኹም ዝዕጥቂ ኣገብእ ነገርኩም ኢኹም ዴፊኒሽን ነገርኩም ኢኹም ኣብ እግሪ ፅላል ክልተ ነፃ ዝኾነ ሰባት ብነፃ ዳኛ ልማጎትሉ እዩ ኣብዚ ለለና ፖለቲካ ፓርቲ ግን ሓደ ዕጥቂ እዩ ሓደ ለይተዓጠቀ እዩ ኣገብእ እስክመፅእ ይኽእል እዚ መጀመርያ ዕጥቂ ፍትሑ ዕጥቂ ክፍታሕ ይግባእ ኣገብእ ክንብል ስለዚ ወይንም ላብ ዝኾነ ችግር ተእትዎ ኢኹም ማለት እዩ ከምቲ ዝሓለፍና ኣለዎ 16 17 ዓመት ላብ ዝኾነ ችግር ይለኣቲ ስለዚ እዚ ኣግባብ እዚ ኣገብእ እዚ ክሰርሕ ተኮይኑሲ ኩሉ ነፃ ኮይኑ ብሓሳብ ክከራኸር ኣለዎ ሕወሓት ግን ዞም ዕጡቃት ሰራዊት ስናየ እዩ ካብ ኮር ላዕሊ ኣነና ሕወሓት እየ ላበለሲ ኣገብእ ከምዚ ኢለ ካበይ ክመፅእ ይኽእል ከመይ ኢሉ ክሰርሕ ይኽእል ስለዚ ተርእስቱ እዚ ሓዱሽ ነገር ይኾነ ለኣና ሰሪሕና ኣሉ ኢና ከዚ እውን ሓንቲ ሕፅር ለለ ጥያቄ ዘባዝን ከየብዛሕ እዩ ሓንቲ ሕፅር ለለ ጥያቄ ኢና ቅድሚ እዚ ኣገብእ እዚኣ ሲ ቱ ፓርቲሱስ ዕጥቂ ክፈትሕ ክኽእል ኣሎ እሱ እዩ ዓብዪ ቀንዲ ትልዕሊ ኮር ይኹን ኣብ በረኻ ለሎ ማ ህዝቢ ትግራይ እዩ ክሕልል ግባእ ንህዝቢ ትግራይ ጠጠው ክብል ግባእ ክልቲኦም ሓይልታት ማለት እዩ ኣሻዓይጡ ችግር የለይ ብሓሳብካ ሰላም እውን ከምፅ እዩ እዚ ተወዚሉ ኣሎ ልዕሊ ኮር እውን ንህዝቢ ተኮይኑ ቱ ንህዝቢ ይኹን ካኢሉ ዝኸደ ሓይሉ እውን ንህዝቢ ተኮይኑ ምንም ልፈላለ ነገር የለይ ስለዚ ኣነ ዝሓሳብ ፅቡቕቲ እያ ግን ኒአኩም ዶ ሕወሓት ሲ ዕጥቂ ተፍትሕዎ ትኽእሉ ኢኹም ኣገብእ ክንብል የሰጋእና ኣገብእ ዕጥቂ ተኮይኑ እኮ ለኣኻ ጥራሕ ተለይኮነስ ልዙ ዳኛ ልዙ መንገኛ ኣሎ እኮ ኢለ ፈራርሕ
تمانقنيا تدانيا تقول والله خمس كايك مسي عتقي حدا اللي تعتقيسي حدا دفيرنا كنقارهنا نخلي خالعي تدانيا سي تلمصاو قرص لا الكفلو الدانيا سا مغر ايو لا اي عتقلي اللي وسينوس كنبر خل سلازي انا حصر للتيا تاغب صبوت انديا ግን ዕጥቂ ክፈትሕ ኣለዎ ሕወሓት ዕጥቂ ክፈትሕ ክእሎ ፓርቲ ክኾን ክእሎ ትመየም ናወና መጨረሻ ችግርና ውንሱ እዩ በቃ እምበይ ምሁራትኮ ሓሳባት ኣቕሪቦም እዮም መዓትኮ ምሁርኒዋ ትግራይ ግን ዝሓይሉ እዚ ሲ ሓሳብ ዝሰምዕ ይኮነ በቃ ብሓይሊ እዩ ዋ እንኳን ልካሊእ ክሰምዕስ ምስኡ ዝነበሮ ባሪር እኮ ሓድሽ ፓርቶም ምስርትዎም እዮም ኣብ ውሽጢ ለለዉ ሰባት ምክትል ኣቦ ወንበር ንሕወሓት ብዙሕ ኣስተዋፅኦ ዝገበሩ ልደሞዩ ልሞቱ ለሓደገስ ኣነ ዓረናሲ ምስ ሕወሓት ተኸራኺረ ክስዕሮ ድየ ወይስ ሃመይ ላይ ሓስብ ስለዚ ሃመይ ላይ ሓስብ ኣነ ልናውዓሉ ጌታቸው ረዳ ልግዛዕ ምዛዕ ለባረረ ምስኡ ለሎስ ኣነስ ምስኡ ተወዳድ እሺ ክመፅእ ኣብታ ገብእ እኮ የኒኹ ኣብኣ የኒ ኣብታ ርእሲ የኒኹ ኣብ ካሊእ የኸርኩ ስለዚ ኣገብእ ክንብል ትኾይና ሲ ክሕፅሮ ቱ ችግር ዝኾነ ዕጥቂ ፈትሑስ ላው ንውር ክምለስ ክእሎ ሓደ ኸዚ ዕጥቂ ጥራሕ ክንወዳደር ትኾይና ማለት እዩ ስለዚ እዚ ኣይምስ ዶርያስ ገዶም ይበሃል ካብ ዓሲምባ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ዝቐረበ ሓሳብ ብጣዕሚ ጽቡቕ እዩ እዚ መድረኽ እዚ ብምድላውኩም እውን ጉባኤ ህዝባዊ ርክባት ትግራይ በዚ ኣጋጣሚ ከመስግን ይፈቱ ተመሳሳሊ መድረኻት እውን ቅድሚ ህዚ ኣዳሊኹምኹም ተሳቲፍና ኢና ኣብ ዝሓለፉ ኣብዘን ናይ ሽማግለ ዝነበራ መድረኻት ግን ኣይተዓደምናን ኩሉ ውድብ ክዕደመሎ ማለት እዩ ንስኻትኩም እውን ክተጓንዩ የብልኩምን ንኩሉ ብማዕረ ሪኢኹም ብማዕረ ክተሳትፈለኩም ኣብኡ ኣይተፀዋዕናን ኣብታን ናይ ክልላት ዝፀዋዕኹምዎም ሽማግለ ነበራ ቀድሚኡ እውን ዝነበረ ክልተ መድረኽ ኣይተሳተፍና ስለዚ በዚ ኣጋጣሚ ገልፅ ደልየ ካፍቲ መድረኽ ክልቲኹም መቕረብቲ ብጣዕሚ ፅቡቕ ኢኹም ኣቕሪብኩም ዘተ የድሊ እዩ ልዝብ የድሊ እዩ ክልተ ዓመት ሙሉእ ብዙሕ ዘተ ብዙሕ ልዝብ ነካይድ ኣለና ትፀገም ዝኸውን ዘሎ ከምዚ ፅቡቕ መድረኻት ነዳሊ ፅቡቕ ሓሳብ ወርቂ ዝኾነ ሓሳብ ይቐርብ ብድሕሪኡ ተበቲኑ ይተርፍ ናብ ተግባር ዝሽረፍ ምንም ነገር የለን ስለዚ ንምንታይ እዩ ናብ ተግባር ዘይሽረፍ ዘሎ ንምንታይ እዩ ናብ ተግባር ዘይውዕል ዘሎ ንምንታይ ኢና ለውጢ ዘይነምፅእ ዘለና እዙይ ዝዕንቅፍ ዘሎ መን እዩ ዝብል ብዝግባእ ክቕመጥ ኣለዎ ይመስለኒ ካብቲ ፀገም ክንወፅእ እንተኾይንና እዙይ ክንፈትሕ ኣለና ተዘየለ ተዛቲና ብዙሓት መፅናዕታዊ ፅሑፋት ኣቐሪብና ብድሕሪኡ ምንም ናብ ተግባር ዝውዕል ነገር እንተዘይሃልዩ ካብ ድኻም ወፃኢ ካሊእ ትርፊ ዘለዎ ኮይኑ ኣይስምዕን ማለት ንስኻትኩም ከም ሲቪል ማሕበረሰብ ክትሰርሕዎ ዝግበአኩም ነገር ትሰርሑ ኣለኹም ግን እቲ ሰራሕኹምዎ ካልኦት እውን ዝሰርሕዎ ንሕና እውን ኣብ ዝተፈላለየ መድረኻት ተሳቲፍና ናብ ተግባር ዝቕየር ነገር ስለዘየለ እዚ ነገር ብደንብ ኣቓልቦ ክንሪኦ ኣለና ናብ ተግባር ዝቕየረሉ መንገዲ ኩልና ክንሓስብ ኣለና ዝብል ሓሳብ ኣለና ንኣኹም ጥራሕ ኣይኮነን ብዙሓት መድረኻት እዮም ዝካየዱ ዋላ ግዜያዊ ምሕዳር ባዓርሱ እኮ ኣብ ዝሓለፈ 2 ዓመት ዳርጋ ቀዳምን ሰንበትን እኮ ሙሉእ ኣብ ዝተፈላለየ ከባቢታት ኣብ ዝተፈላለየ ጉዳያት ዘተ የካይድ ነይሩ እኮ እዩ ካብቲ ዘተ ግን እዚኣ ትበሃል ተግባራዊ ኣይኮነትን ስለዚ እዚ ጉዳይ እዙይ ብጣዕሚ ከተሓሳስበና ዝግባእ ማለት ዝኩሉ ተዛቲና ዝኩሉ መፅናዕታዊ ፅሑፋት ቀሪቦም ሓንቲ ናብ ተግባር ብዘይ ምውዓሉ ሰራዊትና እውን ሕዚ ናብ ክልተ
ናይ ምግማዕ ኩነታት ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ብደንብ ክሪኦ ዘለና ጉዳይ እዩ ክንፈትሖውን ኣለና ኢለ ይሓስብ ስልጣን ምብሓት እውን ኣብ ትግራይ ትኻሊ ዓብዪ ሓደጋ እዩ ምናልባት ንስኻትኩም ዘቕረብኩምዎ ምስ ተሓታትነት ዝተኣሳሰር ኣብ ትግራይ ተሓታትነት ዝፈርሕ ኣመራርሓ ስለ ዘሎ እዩ ዝብል ምናልባት እዚኣ ካልኣዋይ ደረጃ ወይ ሳልሳይ ክትከውን ትኽእል ኢለ ይሓስብ ከም ውድብ እውን ከምኡ ንሓስብ ተቐዳመይቲ ፀገም ኣብ ትግራይ ዘላ ስልጣን ብሒትካ ምንባር እያ ስልጣን ካብ በዓለይ ወፃኢ ካሊእ ሰብ ክሕዞ የብሉን ካሊእ ውድብ ክሕዞ የብሉን ዝብል ሓሳስባ ኣረኣያ እዚኣ ዋጋ ተኽፍልና ዘላ ኣብ ስልጣን ኮይንካ እውን እቲ ዝተዋሃበካ ዕማም ዘይምፍፃም ኣሎ እቲ ኣብ ስልጣን ዘሎ ሓይሊ እኮ ፅቡቕ እንተሰርሕ ተቃውምቲ ምብዛሕ እውን ኣየድልን ምክንያቱም ፅቡቕ እንተሰሪሖም እንታይ ኢልካ ኢኻ ትቃወም ኢልካ ፅቡቕ ይሰርሑ ኢልካ ትድግፍ ክመርሑና ስለ ዘይከኣሉ ብዙሓት ድኽመታት ስለ ዘለው ኢና ውድባት ኣጣይሽና ንኸይድ ዘለና ኣብ ዝሓለፈ ዝነበረ መኸተ እኮ ብፍላይ ኣብ መረፃ ተሳተፍና ውድባት ኣብቲ መኸተ ተሳቲፍና ገሊና ብፆትና ሰዊእና ገሊና ኣሕዋትና ኣሰዊእና ንባዕልና እውን ተኣሲርና ኢና ሕዚ ከፍቲ ስልጣን ቦታ ተዋሂቡና ድዩ ኣይተዋሃበና እንተሓተትና ከስልጣን ትደልዩ ንበሃሉ ዋ ታይዳ እማ ስልጣን ደሊና እኮ ኢና ውድባት ጣይሽና እምበር ናብ ቤተ ክርስቲያን ክንከይን ተደሊና ያው ጸሎት እዩ ክኸውን ዝኽእል ማለት እዩ ስለዚ ስልጣን ምብሓት ብሰፊሑ ኣሎ በቃ ንዓይ ጥራሕ እዩ ዝግበአኒ ዝብል ሓይሊ ኣሎ እዚ ሓይሊ እዚ ኣብቲ ዝሓለፈ መኸተ ደኣ ንምንታይ ንበይኑቱ ዝነበረ መኸተ ዘይዕወቱ ዝነበረ መኸተ እኮ ህዝቢ ትግራይ እኮ ዕውትዎ ንበይኑ እሱ ክዕውቶ ይኽእልን ኩሉና እውን ተሳቲፍና ኢና ስለዚ ብመሰረቱ ክፍታሕ እንተኾይኑ ኣብ ስልጣን ዘሎ ኣተሓሳስባ ብሓታይ ዝኾነ ኣተሓሳስባ ክእረም ክስተኻኸል ክእል ኣለዎ እዚ እንድሕር ዘይተስተኻኺሉ ግን ለውጢ ክመፅእ ኢልና ይንሓስብን ህዚ ሓቋፋይ ዝኾነ ግዝያዊ ምሕዳር ክህሉ ኣለዎ ሓቋፋይ ዝኾነ ግዝያዊ በቲ ምኽሪ ክህሉ ኣለዎ ትኽክል ግን ብዙሕ ግዜ ይቐርብ ዝትግብሮ ግን የለን ናይ ማን ለውጢ እንተኾይኑ ክመፅእ እንተኾይኑ ሓቋፋይ ዝኾነ ግዝያዊ ምሕዳር ሓቋፋይ ዝኾነ ግዝያዊ በቲ ምኽሪ ዝተመረፀ መንግስቲ እንተሃልዩ እኮ ግዝያዊ ግዛዕ እውን ኣይትበልን እቲ ዝተመረፀ ኣካል መንግስቲ ይኸውን ህዚ ዝተመረፀ ስለ ዘይብልናሲ ዝተመረፀ መንግስቲ ስለ ዘይብልና ግዝያዊ ንብሎ ኣለና ስለዚ ኣፍቱ ግዝያዊ ንኹሉ እዩ ዝምልከት ንሓደ ኣካል ጥራሕ ኣይኮነን ዝምልከት ማለት እዩ مسوات تحيز خا كقرواز دلي تعرس محدرانا ون أقرب كموندهم ناب تجري خملس كيللو بشوا شمتنا تدربيلنا نمت أو لوت يلن حزب تجري مرحتو بعلو خمرت كيللو توانا تجمع زخون زلوا هذي جزياو محدار كاب شوا يلا أخلنا دحار نصو ويسلطانو خي حدق فدرال شركنا يفتر هاو سرح نجار يلن عاوزين إحنا وعن تقولنا من يسمعنا وسرون بلتقنا أب تقرأ تمرت أنكو بسرون أي تقرأ من قصونا يكونن نكو وزي كوينا كنفتح زي قالنا أب تقرأ بلتقنا أي تمرت أن ناي تقرأ يقداي أي ملكتون تقرأين فدرال من قصين زراخب وعلي بيتوريا ترحيو كاوزي واتساي تقربون يركم نحنا البرلمان يكون أبزي ناي حزب توقعات مكربيات يكون ولا فدراسيون مكربيات أفتي منغستي منم تقرأي وكلنا يبلان وكلنا زي يبلان نهالنا سي نمنتا يتفدرال منغستي زتصعننا وزي أتريرنا خنقاومو يقبا أين قاوم نزلنا سيلنا مسوء شرقودنا بلا إنا نخير زلنا وزي مواطن خونا يخل
مواصو خون تخوينو السلطان ናብ ህዝብ ትግራይ ክምለሰሎ ታዋና ጠገም ተፈጥር ዘላውን እሳያ በቃ ንስልጣን ተባሂሉ በቃ ምስ አብይን ምስ ግዛዕና ተሻረካ ዝስራሕ ስራሕ ጣጣው ክብለለዎ እዚ ጣጣው እንተዘይቢልና መዋጽውና ክመጽ ኢልካ ምሕሳብ ብጣዕሚ የዋህነት እዩ ማለት እዩ ካሊ ምስ ህወሓት ተጻልየ ኢልካ ከዓ ምስ ጸላእ ምልጣፍኒ እዚ እውን ክስተኻኸል ክእለሎ ህወሓት ጸገም የብላን ኣይኮንኩን ዝብል ዘለኹ ክትብድል ትኽእል ያ ጸገም ኩሉ ኣይኽእል እዩ ግን ምስ ህዝብኻ ጣጣው ክትብለለካ ንህዝብኻ ክትሕለቅ ክትክእለለካ ተዘየለ ምስ ህወሓት ተኢሰይልካ ኸይድካ ምስ ጸላእ ትልጠፍ እንተኾንካ እዚ ህዝቢ ትግራይ እውን ክነጽጎ ዝግብኦ ዓብይ ጉዳይ ኢልና ኢና ንኣምን ካሊእ ሓንቲ ኣብ ዝኾነ መድረኽ ካብ ናትኩም ኣመራርሓ ክዛረብ ሰማዕኽዋ ተፈናቀልቲ بزخون من قدي يملسو تبل زرع سمع الله بزخون من قد مالت ولا وحسب زي كون من قدي يملسو تبل مالت زي بطعم حدا جنيا أبز حلفة جزية أبز سلمت أبرايا رينا ياينا تفناقلت وحسب بزخون من قد سلازي تملسو كساب هذي أب كبد سجملو وحسب مالت نتاي مالتيو متصدقهم مسم محدارهم كملسو خلالو تزيل خمتنا يتسلمتن رايان تخوينو حزن يتسلمتن نابشيرنا تملسو يوم زوعلو افتخباب زلهم نايتتا تصقم ناي كالي معات شجرات كلهم تفلطوهم سلازي ناي معراب يخون ناي كالي كبابي تفناقلت خملسو تخوينهم وحسنهم تحليو وحسب زخونه منقدي تصطاون TDF بزمرحو كاو خا منغستون سرع منجست حالي وخم لسلو ناي معراب تقرأ هذي بنتايز بحال كم دليتهم أوزلو إني دمغ زودو كم دليتهم كاو سب نبار رويكون يوم زوعلو سلازي خمسة عينة محدار نهالوس ناو خاء تتفدر اللون يترفك حلو الناس انت زفت من أكاليو سلازي عاوزي من الوقت كومو عينة تحساسبا انتهاليو قبا زباو ركوات تقراي كاستحاخل اللو كاب حدا مرار حيا سميعي نايتي سيك محبر التحساسبا انتخوينو قن بتعام حدا جنيان سلازو هنا كاستحاخل اللو إلى ركب مس قروابت هاجرات يخون كللات بتعام وسانيو أغميتكم اللهم بتعام وسانيو أب تصمدوجن توسنا كرواز دلهو مالتن حنا خم ودبون مس قراوت خلات يخون مس قراوت هاجرات تقرأ تعزم دنا أنت فتيرة حدا مواصوي كنياتهم بزح جزيات أجمعت متزلوا بزح جزيات كوينات متنازلوا خاوس لزغونه في الله كلام حران كاب ارترانس لزغونه إزي بالزب بسلامة ومن قدي انت فتحنا يو مواطعنا السخوني غير سلازي هزتو مس ارترا تجميرو زلو تصمدو صبو وطيتو زمت زلو 4 عامات فدرال منغست لمينا تقبلنا زي خاله تتغبيرلو ناي راما منقد تخفيتلو ناي زالامبسا منقد تخفيتلو ناي ايروم منقد تخفيتلو حزبون ناتراخبي يخيدلو سلازي أوزي تتناخيرون تقصيلوسي عبير بحزلوي نخلتي حزبي تحزبون بعلو بدليتو افتو دوب زلو حزبي زكايدو زلو ايو سلازي كالي شماشم كوهاو يبلون نخينا تباهيلونا يكونن صمدو زغبر زلو نسلام تباهيلو ايو صمدو زغبر زلو سلازي ابزي حدا سبات نخينا تيون غزعي نو نحنا كنودب نسرحلو لنا نمنتاي ربحه سلازلو مالت 4 عامات زتعصو منقدي خفت زي خاله منقدي خفيتنا كو حزي تحربرتسب يربحلو كو يزلو حانت طيت كي تتوكست بسلاماو منقدي خمزي عينت سراح خسراح تلو كبراتا تعيز قبو كسفي حز قبو زينا بامحرا ناب كالي ناب عفار كن وسدو يزقبئنا انديام كم تمكرون كن وسدو لنا سلازي تدغاغامي ودواتون بقى مس ارترا
ወይ ምስዓብያ ጽምዶ ምፍጣር በቃ ኩናት ምዕዳም ይዝብል እዚ ጌጋ እዩ ኩናት አይኮነን ንዕድም ዘለና እንደገና ከዓት ህዝብ ባዕሉ እዩ ዝራኸብ ዘሎ እምበር ማንም እውን ቀስቂስዎ አይኮነን ስለዚ ረብሓ ክልቲኡ ኣብ ዘረጋግጽ ጉዳይ ረብሓ ክልቲኡ ህዝብ ኣብ ዘረጋግጽ ጉዳይ ኩልና ዓሲልና ክንሰርሕ ኣለና ኣይደልን ዝብል ኣካል እንተሃልዩ ከዓ ዘይኮነ ሽማሽም ክህብ የብሉን ዝብል ርእይቶ ኣለኒ ቀኒየለይ አዱኛ ግርማ ይልባል ለመጻ ሁሉ ካብ ባይቶና አፍታ መጽሔት ታይር ነይረ በሰለስተ ምዕራፍ ተቀሚጠን ፍተን መጽሔት ለለዋት ሕስቶ ምዕራፍ ሓደ ታይብል ታሪክ ትግራይ ይብል ምዕራፍ 2 ህልው ኩነታት ምዕራፍ 3 መዋጾ خذ እንትን ደረጃ ኦሬዲ ተን ኮና ዘለውን ኢለ ለሐስበን ዜኔን ተን ትኩረት ክንገብረለን ዘለና ኢለ ይሐስብ ትክክለኛ የንተርስ ኢለ ስለዛመን ሁሉን ማለት እዩ ለቲ ፐብሊክ ዲፕሎማሲ ዝመንገድ እዚ አዳሊው ለዘተ ወይለ አብዛዕባ ትግራይ አብ ሓበራዊ አጀንዳ ክነውግዕ ምግባሩ ከመስግን ደሊ ምክንያቱ ኣብ ታሪክ ትግራይ ከምቲ ምዕራፍ ሓደ ዝተቀመጠ ኣብ ታሪክና እቲ ዘተ ወይ ሓበራዊ መድረኽ ኣብ ትግራይ ኣይፍለጥ ኢለ ልሓስብ ኣነ ወላ ኣብ ታሪክ እንተሪእና ኣይነበረይ ምናልባት ኣይነበረይ እውን ተነይሩ እውን ድሕሪ እቲ ዘተ ድሕሪ ተፈላላይ ወይ እቲ ፈላላይ ሒዙ ዝፈጠረ ወይ ይቕተል ወይ ልወፃ ይኸድ ወይ ለአዲስ አበባ ይኸድ ወይ ካሊእ ማዓሰቃይት ወይ እስር እዩ ኣብ ታሪክና ማለት እዩ ከዚ በአንጻራዊ ተናእሰ ዋላ ምስጋእቱ ህዝቡ እውን በአንጻራዊ ካብቲ ታሪክና ዝሐሸ ኣብ ናይ ትግራይ ጉዳይ ኣብ ናይ ሓበራ አጀንዳ ኩሉ ትግራዋይ ዝተፈላለየ ፖለቲካ ወራያ ዘለዎ ትግራዋይ ከፍ ኢልካ ናይ ምዝታይ አንጻራዊ እንትነሎ ድሕር ዘተ ዋላ ምስጋእቱ ያው እንትን ይብሊ ማለት እዩ ስለዚ ያው ክበረታታዕ ዘሎ ጽቡቕ ክያዶ እዩ ማለት እዩ ጸገም ትግራይ ተዋና ጸገም ትግራይ ኣነ ታይ ክብል ዝደሊ ያው ታሪክና ከምቲ ታሪክ ትግራይ ዝተገለጸ ተዋና ጸገም ፖለቲካና ኢለ ኢልሓስብ ፖለቲካና እዩ ስለዚ ኣብቲ ፖለቲካ ኢና ንሰርሐሉ ማለት እዩ ተዋና ጸገም ናይ ትግራይ ፖለቲካ እዩ ትዝመፀናሉ መንገዲ እዩ ክዕረ ዘሎ ትዝመፀናሉ መንገዲ ፖለቲካዊ መንገድና ኢላ ብዘይ ብፅሕና ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ዝመፀናሉ መንገዲ እንድሕር ብዘይ ብፅሕና እቲ መንገዲ ክንደግሞ የብልና ዝብል እዩ ተዋና ከወስዶ ዘለና ማለት እዩ ሶ ፈጢና ነማዕራር የለና ማለት እዩ ምናልባት እኳ እቲ ታሪክ እዚ ነዊሕ ታሪክ እዩ ናይ ተጋሩ ኣብ ሓበራዊ አጀንዳ ሓቢርካ መኺርካ ሓበራዊ ዝኾነ ምርዳእ ፈጢርካ ዝሓሸ ፖለቲካዊ ሃዋህው ፈጢርካ ምኻድ ዘሎ ዝነበረ ጸገም ነዊሕ እዩ ግን ምናልባት ናይ 50 ዓመት መነሻ እኳ ተጠቂምናሉ 50 ዓመት ዝመፀናሉ ናይ ፖለቲካዊ መንገዲ ናይ ጻዕዳይ ጸሊም ወይ እንደገና ብክላሽ ብበትሪ ዝተዓጀበ እዩ ማለት እዩ ስቲል እስከ ሕዚ እቲ ጸገምና እስከ ሕዚ እስከ ዓዛዛል ናይ ልማዓንቲ ዝተዛ ከፊልና ዘለና ስቲል እቲ ብዋናነት ኣብቲ ውድቀት ዘሎ ኣተሓሳስባ ስቲል ኣሎ ብዋናነት እውን ካብ ትፍጠር ጀሚሩ እስከ ሕዚ ብዘይካ በትሪ ብሓሳብ ጥራሕ ክዘራረብ ወይ ክረዳዳ ወይ ላብ መንግስቲ ኮን ዘይከኣለ ፓርቲ ስቲል በትሪ ሒዙ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ሕዚ እውን ዝገብሮ ዘለና መድረኽ ወይ ዘተ በትሪ ምስ ሓዘ 50 ዓመት በትሪ ዝሓዘ እና ትልሙድ እንደገና ካብታናቱ ኣተሓሳስባ ወፃኢ በታ በትሪ ዝፈትሐላ ኣካልን ካልኦት ብዘይ በትሪ ዝኣምኑ ብሓሳብ ጥራሕ ዝኣምኑ ፖለቲካዊ ውዳበታት ኮይና ኢና ዝናብለና ማለት እዩ ሶ ኣብ ዝኾነታ እዚ ኮይና እዚ ናይ ፐብሊክ ዲፕሎማሲ ከም ውዳበ
ምናልባት ተብቀረባ እዩ ድሕሪ እቲ ናይ ትግራይ ፅንተታዊ ኩናት እዩ እንትን ኢሉ ግን ዓደ እውን ተወሰኑ ስራሕትታት ይዝርዘሩ ነይሮም ከዚኦም እንታይ ኣነ እንታይ ክውስኽ ክደሊ ዋና ኣጀንዳና ትግራይ እዩ ዋና ኣጀንዳና ህዝቢ ትግራይ ዝብል ይቐርብ ነይሩ ግን ሪል ከምኡ ነርና ልብል ኣነ ዘልዕሎ ቅሬታታት ኣለኒ ስቲል ዋና ኣጀንዳና ምስ ሓደ ፓርቲ ናይ ምዃን ወይ ናይ ምምሳል ነገር ኣሎ በተለይ ትግራይ تعويض أجمع تاعي خويني في حزب تجري ولا بمزحة تجري خزي متمماني لي معناته تناي حمسة عام تاريخ تجري درجاتي ناي تجارو كبرتات بمولي يفريسو بمولي النت خزي أب كل سبات أب تكالات أب زفترو حدشتي هون نبرة تكالات نايم متممان أجمل ستيل مالتي ستيل هزون تي خزي تي public democracy ون خندينا هي أبت تجري تأمانة اللوزبل حتى لنا مالتي بفلاي أبتنا عتوز أربعة براس راحتي أنتي حوحت مسفرسة ويكفرس مسفلة أبت تجري عوي حدك علوي بزبل تنكسر أسكم مسؤولية تسمعني مغنياتو وانا أجندنا تجري وانا أجندهم وين أتكلم وانا أجندا تجري تزغنيرو مجمع تبتا دحري وعلى بريتوريا زلا حاورا ومنقستي كمسرة اللو والتوحل الله بدحريا زلوا اسك عزلنا خلت عامدنا جزياو محدار ناي نبر جزياو محدار زنبرا كبتتات قدميت قوليهم لا قريتم كوزو ليخالكم له نقراتي نيرو تراح ابتا قوليهم لقدميت توصل لا نور لا توصل لا نوركم انتن مستاناي انترنال ناي واحد قداي تخونت الله مدفيرهم توصل اللي بدل من تلني تسرحتوني ريالي معناته حبراوي تكال حبراوي بوليتيكا وتكال وي حبراوي منقستي اسك عليه تمسرته بمولهم زمناي تግራይ ጸገማት ክፍታ ይغል ስለዚህ ላው ሁሉ ማለት ጸገም ትግራይ ብዙሓትዮም ትካል ውን የለይ ፋይናንሻል ትካላት ወላ ናይ ሚሊተሪ ትካላት ሓደ ፓርቲ ይሉነን ሐሳቡን ካው ይልወዝ መንግስትን ፓርቲኑ ተማሳሊ ሕውሱስ ዝበለይ ነይሩ ሶ እዚኣ ተኾይና ተዋና ጸገም ኣብዚኣ ኣብ ምፍጣር ዝገበርኩም መጻዕሪ ድኹም ነይሩ ኢለ ገምጋሚ ህዝቡን እቲ ቀጻልን ገብሮ ነገር ኣብዚ በፍጥነት ኮነሎ ዝብል እንትለለን ማለት ካው ኣብ ህሉ ኩነታት ዝተወሰነ ኣብቲ ትሕዝቶ ብዝሕረኽ ወይ ግን ጽቡቕ ህሉ ኩነታት ክንደይ ናይ ገምጊምኩም ዝብል እንትለለኒ ለኣብነት እዚ መዓልታዊ ትግራዋይ بزي حمقزي بزي بوليتيكا حمقزي معلتاوي لاب سعود عرب زوز منسي معلتاوي أب تفناقلتي بحمام بتميت بموت زفل زلو تقراوي معلتاوي بوليتيكاوي يكون بإيكونومياوي سأجمعت لاب إثيوبيا زغزل منسي أما قال زعزوا زلوا ناي معلتاوي ناي نقد محاورات خندي ناي صنيع معلتاوي زي بدن بلتي ينتن بدن مرة قولنا نيرو أفت مفتحون فتينا كن غد عندنا يجزي زيبلنا مخانا عندنا حدا جنيا مخان زلنا يخونتات بدن بمبكس مخانا نير زول انتللني أفت مواز أون بكسي كمت اللو إلى عاس خذ همزنا يمنا وحدمه خيدو زيت دحرزته دحر تاينيو تي فاينال انتو بكسي كمت اللو خذ اللو خذ تفاينال ترى منقستي حورا منقست كن مسرت لنا دي حورا بيت مخرج كن مسرت لنا دي تقول سلازي بكسي تزقمت محشن يرفت مواز أون تزي خوينو سويلو لاتا بكابزخونا أكل بزمت دفيت ولا بأنصار كزيون بتايمينج كساخل اللو إلى حسب أدلوتي زمدرخ العلم سجانا لن الشيء نكيل سجدم يبهال كاب زواوي عن حرر تجراي وكيل MSA نأدلوتي زمدرخ العلم سجانا لني بوانانت بزحنا وحوحات نزقنعو حسابات اللوجن ساتهم مملح سيكون كنت غلط تجبر أفتم مسك حزق اليوم دنيا وحسابات مرجس إناي حوحات نمنتنا حوحات انت أيو تايك تسرح اللازبل تايك تسرح خات حسب اللازبل نجر أما ترشعون أفتم مفتح زول كمام حسابات توصلنا حصر تريتات اللني نا أما بزحتو توم لهم عنتي أبزغرو أجندات كم تو PLF
ድጋፍ ይዘለና ድጋፍ ለና ጥራሕ ዘይኮነስ መሰረታዊ መርገጽና እውን እዩ ካፍተን መሰረታዊ መርገጽታትና ንብለን ሓደ ኣብዚ ሕዚ እዋንሲ ከም ብሄር ኣብ ልዑል ሓደጋ ኢና ዝብል ዘቐመጥኩሞ ከም ውድብ ገምጋምናን ሓሳብና ንሱ እዩ ትኽክል እዩ ዝብል ርእይቶ እዩ ዘለኒ ሰብኣዊ ዓቕምና ሓድነትና እውን ንህላወና ብጣዕሚ ወሳኒ እዩ ዝብል መርገጽ እውን ትኽክል እዩ ዝብል ርድኢትና ገምጋም እዩ ዘለና ሕዚ ዝመጽእ ዘሎ ሓደጋ ነዚ ብሄር ካብቲ ክስካዕ ሕዚ ተራእዩ ዘሎ ሓደጋን ጽንተትን ምናልባት ሓቢርና እንተ ዘይተቓሊስናዮ ዝኸፍአ ብደረጅኡ ልዕል ዝበለ ክኸውን ከም ዝኽእል ንእምት እውን ስለዚ ኣብ ብሄራዊ ረብሓ ተጋሩ ምስ ሕወሓት ኮይኑ ክሰርሕ ዝደሊ ዝኾነ ይኹን ዓቕሚ ሓቢርናዮ ክንሰርሕን ሓዊሩና ክሰርሕን ድሌትና ምዃኑ እናገለጽና እውን ጸኒሕና ኢና ሕርያና ምዃኑ ክንገልጽ ንፈቱ ማለት እዩ ታእንኮ ድሌትን መማረፅን ሕርያን ናይ ውድብና ሰላም እዩ ዝብል ወትስኩም ዘቐመጥኩሞ ድጉፍ እዩ ስለዚ ኣብዘን ነጥብታት እዚአን ብመርገጽ ደረጃ ሒዝና ንቃለስ ዘለና መርገጽ ስለ ዝኾና ትክክለኛ ሓሳብ ኢኹም ሒዝኩም መጺኹም ንድግፎ ኢና ዝብል እዩ መዋጽኦ ኢልኩም ዘቐመጥኩሞ ነጥብታት ኣሎ ኣጋጣሚ ኣብኣተን እውን ኣፈላላይ የብልናን መዋጽኦና ሕጂ እውን ዓቕምና ምእካብ እዩ ብፍላይ ከም ተጋሩ ኣብ ምኸተ ኢና ዝኒሄና ኣብ ምኸተ ጸኒሕና ሕጂ እውን ኣብ ምኸተ ኢና ዘለና ናይ ምኸተ ዓቕምና ክእከብ ኣለዎ ዝብል ምንም መፈላለይ የብልናን ትኽክል እዩ እዚ ዝውሰድ እዩ ዓቕምታትና ምስ ኣከብና ወዲብና ነቲ ምኸተ ንቐድሚት ብዝወስድ መልክዑ ክንጥቀመሉ እውን ኣለና ዝብል መርገጽ ኣለና ማለት እዩ ክእከበል ክውደብ ኣለዎ ከም ተጋሩ ዓቕምና ኣብ ሓድነትናን ኣብ ውዳበናን እዩ ዝብል እምነት እውን ኣለና ንኣጠቓላሊ ሕዚ ንዘሎ ጸገም ዝፈትሕ ንቕድሚት ዝወስድን ዓቕሚ ምእካብን ዓቕሚ ምጥቃምን እውን ኣድላይ ዝብል ሓሳብ ኣለና ልዝብ ከም መፍትሒ ምውሳድ ትክክለኛ እዩ ግን በይነ ኣንግሊና ንሪኦ ሓሳብና ሒዝና ዋትኤቨር ኣፈላላይ ይሃለወና ናይ ሓሳብ ዕድል ኢልና ወሲድና በብሓሳብና ናብ ጠረጴዛ መጺና ዳኛና ግን ህዝቢ ክኸውን ህዝቢ ዝበለና ክንሰምዕ ናብ መድረኽ መጺና ብህዝቢ ክንዳነ ኣለና ዝብል ታልዝብ ብዛ ደረጃ እዚኣ ኢና ንወስዳ ማለት እዩ ስልጣን ንካፈል ስልጣን ንእሽተይ እንደሕወስና ከምዚ መሰለት ሓሳስባ ኣይንቕበሎን ህዝቢ እዩ ስልጣን ዝህብ ናብ ህዝቢ ንቕረብ ባይዞ ወይ ሕዚ ተቕርቡ ዝነበርኩም ካብተ ማለት ካብተ ናሓናሓቲ ውድባት ተናሓናሓቲ ክብሎ ድሓን ኣፈላላይና ናይ ሓሳብ ንጹርነት ኣፈላላይ ዘለና ብሓሳብ ኢና ዘይተመጣጠና ስለዚ ንሕወሓት ዝምጥን ሓሳብ ሒዙ መጽኡ ንሕወሓት ተበቲዑ ናብ ስልጣን ክመጽእ ዝኽእል ሓይሊ ይምጻእ ሕጉሳት ኢና ንብል ኩሉ ግዜ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ንጹርነት ህዝባዊ ሓሳብ ህዝባውን ዲሞክራሲያውን ንብሄር ዝጠቅምን ንጹር ሓሳብ ሒዝካ ኣብ ምምጻእ እዩ ልዑል ኣፈላላይና እምበር ትበትርየ ግዛዕ ትብልዎ ዘለኹም ህዝቢ ከምዚ ይብልን ናይ ባዕልኩም ሓሳብ እዩ ብመሰረቱ ሓሳብ ጉጉእ እዩ ስለ ዘለኒ እዚኣ ብኣ ክንወስዳ ኢና ማለት እዩ ሕዚ ኣብ መዋጽኦ ክንዘራረብ ዘለና ሓደጋ ይመጸና ኣሎ ጸገም ይመጸና ኣሎ ኢልና ንባዕልትና እውን እናተጨናነቕና ንህዝብና እውን እናጨነቕና ኣንፈት ቃልስና መፍትሕና ዘይብሉ ምጭናቕ ካብ ምውሳድ ሓደ ኮይና ብሩህ ነገር ተራእይና ተወዲብና ዝመፁ ጠገማት ክንፈትሕ ኢና ናብ ዝብል ኣተሓሳስባ ተመጻና ጽቡቕ ዝብል ርእይቶ እዩ ዘለኒ ብተግባር ከም ውድብ እንታይ ይሰርሑ ኣለዎም ተተባሂሉ ብዋናነት ውድብ ሕወሓት ነጠናኸር ኣለና ኣብ ትግራይ ንህላወ ዝብሄር ንህላወ ትግራይ እንተጋሩን TPLF ብጣዕሚ ኢምፖርታንት እዩ ኢልና ኢና ንኣምን ስለዚ እዚ ምጥንኻር TPLF ምጥንኻር ኣውዚ ንዘሎ ሓይሊ ይኹን ኣጠቓላልኩም ተጋሩ መዋጽኦ እዩ ውሕስና እዩ ኢልና ስለንሓስብ ንሱ ነጠናኸር ኣለና ስለ ለውጥ ዓንቶ ይለዓል ነይሩ ነቲ ህዝቢ ዘለዓለማውን ሃገራውን ኩነታት ብዝምጥን መልክዑ TPLF ሪፎርም ናይ ምግባር
ለውጥታት ናይ ምምዝጋብ አጠቃላለ ህዝብና ዘለው ድሌታትን ናይ ህዝብና መዋጽኦን ማእከል ጌርናውን ናይ ሪፎርም ስራሕታት እንሰርሕ ኣለና ይፋ ክንገብሮ ኢና ሓጺር ግዜ ሕዚ ትግራይ ትምከር ብዝብል ቴማ ኣብ ሰፋሕቲ መድረኻት ከም ዝቐንናውን ኩልና ንርዶ ኢና ማለት እዩ ምስ ኣመራርሓና ተማይጥና ኢና ምስ ኣባልና ተማይጥና ኢና ብሚልዮናት ምስ ዝቁፀር ህዝቢ ትግራይ እውን ተማይጥና ኢና ንምከር ብሄራዊ ሓድነትና ኣብ ምውሓስ ዘለው ፀገማት ከመይ ንፍታሐዮም ዝብል ስለዚ ኣብዚ ምስ ዘለው ብሓሳብ ምሳና ዝፍለዩ ብሄራዊ ውድባት እውን ብዙ ደረጃ እዚ ክንቃለስ ኢና እንተኢሎም ክልተ ሰለስተ መንገዲ መፂና ንሶም ክንዛተ ክንላዘብ ሓቢርና ንሰርሕ ፈቃደኛታት ኢና ኣብ ተመዛበልቲ ዘላትና መርገፂ ታይና ንብል ዘለና ግልጽ ክንኮን ስለ ዘለና ወረርቲ ይውፅኡ እያ ወረርቲ ተስፋሕፋሕቲ ይውፅኡ ኢና ንብል ዘለና ዕጡቃት ብሓይሊ ወሪሮም ተዘዋሒዘሞ ዘለው ይውፅኡ ኢና ንብል ዘለና ተተኺሉ ዘሎ ጓና መንግስቲ ሙሉእ ብሙሉእ ክወፅእ ኣለዎ ኢና ንብል ዘለና ስለዚ ህዝብና ውሕስንኡ ብዝተሓለወ መንገዲ ክምለስ ኣለዎ ውሕስንኡ ዝተሓለወ ማለት ኢኮኖሚያዊ ውሕስንኡ ጸጥታዊ ውሕስንኡ ፖለቲካዊ ውሕስንኡ እዚኣ ንምግባር ቁፅሪ ሓደ ታግዛእታዊ ሓድነት ትግራይ ናብ ገዝኡ እዩ ዝምለስ ናብ መሬቱ እዩ ዝምለስ ናብ ሕርሹ እዩ ዝምለስ እዚኣ ድማ ታግዛእታዊ ሓድነት ትግራይ እያ ታግዛእታዊ ሓድነት ትግራይ ድማ ከተውሕስ ክትክእል ኣለዋ እዩ ትሕዝ ዘሎ ፖለቲካ ያው ኣገብእ ክትውልልና እውን ንደልዮ ኤንድ ኣያምበሉ ክትውልልና እውን ንደልዮ ግዝኣታዊ ሓድነት ትግራይ ተመዛበልትና ሓድነት ትግራይ ክሽርሸር ዝሰርሑ ሓይልታት ግን ንቃለሶም ኣብዚ ገዛ ካብ ዘለው ጀሚርና ካብዚ ካብ ዝወፁ ሓደ ናይ መፃወቲ ሜዳ ዝቀየሩ ሓይልታት ኣለውና ዓፋር ዝኸደ ኣዲስ ኣበባ ዝኸደ ናብ ካሊእ ዝኸደ ብምዕራብ ትግራይ ሕዚ ዝመፅእ ዘሎ ተሓሳስባ ትሰምዕዎ ነይርኩም መሬት የመሓድሮ ዝብል ኣሎ ወልቀታይ ካብ ሽረ ኣብ ጎንደሪ ገዛ ክሰርሕ ዝደሊ ዝብል ትግራዋይ ኮይኑ ከም ዝገይሩ ንህዝቡ ሕሊፉ ዝህብ ኣካይዳ ኣሎ እዚ ንስኻትኩም ኣብቶም ህዝባዊ ርክባት ትግራይ እውን ተተቃለስኩም ወፅቡ ዝብል ሓሳብ እዩ ዘለኒ ከም ውድብ እውን ከም ውልቀይ እውን ስለዚ ምምሕዳር ትግራይ ክኣትየውልን ፀጥታ ትግራይ ክኣትየውልን ዝብል እውን ሓንቶ ደውሪ ስለ ዝቐመጠ ነዘይ ምንዋሕ ክገድፋ እየ ትክክል ኣይኮነን ግዝኣት ታሃዋ ሓድነት ትግራይ ክነምልስ ተኮይና ኣምሊስና ክንብል ተኮይና ህዝብና ናብ በረበቱ ምምላስ ጥራሕ ዘይኮነስ ምሕደራና እውን ክምለስ ዘለዎ ምሕደራና ክምለስ እንተኮይኑ ውሑስ ብዝኾነ ፀጥታዊ ከይድ ክኸይድ ክኽእል ኣሎ ናይ መሬት ምምንጣል ጉያ ናይ ስልጣን ምምንጣል ጉያ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ስለዚ ከም እምነትና ኣነነት የፍርሰና ኣሎ ዝብል እውን ግልፂ ዝኾነ መርገፂ ዘለና ተኣነነት ዝብል መርገፂ ዝሓዘ ሓይሊ ኣነ ብዚያ ኮይነ እንተዘይመሪሕስ ኢሉ ዝሸፈተን ኣዲስ ኣበባ ምስ ፀለ ዝዓረየን ሓይሊ እዩ ብግልፂ ክቕመጥ እዩ ዘለዎ እዚ ማለት እዩ እምበር ቲፒኤልኤፍ ኣነነት የበለትን ህዝባ ትመርሕ እያ ዘላ ኣብ መጨረሻ ሓፀርቲ ነፍተን ዝቐመጥኩምዎን መፍትሒ ሓሳባት ቤት ምክሪ ምጥያሸብ ዝብል ንሕና ንደልዮን ክኸውን እውን ኢልና ንኣምነሉን ውዕሊ ፕሪቶርያ ብስነ ስርዓት ሓቢርና ኩልና ሰሚርና ክፍፀም ብምግባር ኣቢልና ናብቱ ናይ ሕጋዊ መንግስቲ ናይ ምምራፅ ፕሮግራም ክንሰግር ኣብቲ ሃገር ዘለና ተሰማዕነት እውን ሓፍ ክነብል በዚ ኣቢልና ከም ትግራይ ናብ ዝሐሸ ደረጃ ክንመፅእ ኢና ንደሊ ተዘይ ኮይኑ ሕዚ ግዝያዊ ቤት ምክሪ ንምረፅ ኣበይ ናይ ዓለም ከሎ በይናይ ተመክሮ እውን ክተረዳእኩምና ፅቡቅ ክኸውን እዩ ማለት እዩ ንዓይ ናብ ዝኸፍእ ሓደጋ ዝኣቱ እንተዘይ ኮይኑ መፍትሒ ክኸውን እዩ ዝብል እምነት የብለኝ ተጀሚሩ እውን ነይሩ ከምታ ሓደ ዝበሎ ያው መብልዕን መጥቀምን ውልቀ ሰባትን ውልቀ መራሕትን እዩ ኮይኑ ኩልና እንፈልጦ ኢና ማለት እዩ ስለዚ ዝኸውን ዝኽእል መፍትሒ ኮነን ዝብል ሓሳብ እዩ ዘለኒ ኩልና ተረባሪብና ውዕሊ ፕሪቶርያ ክፍፀም ምቅላስ እዩ ካልኣይ ተሓታትነትን ምስኡ ተኣሳሲራ ዘልዓልኩምዋ ነጥብነላ እሱ እውን ብድሌት ህዝብና ተንኸይድ ህዝቢ እንታይ እዩ ዘለና ዘሎ ተሓታትነት ኣረጋግፁ ድሌት ህዝቢ ኣረጋግፁ ኣብ ቲፒኤልኤፍ ይሃሉ ኣብ ካሊእ ይሃሉ ህዝቢ ዝበደለ ዓዲ ዝበደለ ትግራዋይ ዝበደለ ክሕተት ኣለዎ እዩ ዝብል ዘሎ ስለዚ ህዝብና ብዝበለና ኢሃን ክዘለና እምበር ቅድሚ ሕዚ ዝተፈፀሙ ፀገማት ሸለል ኢልና ሓሊፍና ሕዚ ንድሕሪ ህዝቢ ባይታና መቻቸት ዝብል ከምናተይ ትክክል እውን ስለዘይኮነ እቲ ህዝቢ እሶ ይኮነን ዝደሎ እዚ ንሕናስ ነቲ ህዝቢ እንታይ ኢና ንብሎ ዘለና እዚኣ ንድሕሪ ኢልና
نحن أنا نفلت زي جبر زي هوستينا الكلنا أنا نقول زلنا خمسة تخكل يكونن نهزو لعلنا زرقاق يكونن نايم الشرشة زوردو مرحتي مسم الرجال طماط أساسيرو استقامت أتون حصل صبويو كون الله ويلي أمن جن حزي وقتو زيديو والكسبات والكمرحتي ديون كتشنو ناس قبائي أبي الهزبنا من نواورن هزبنا أنت عايز مسل تقرأي أبي أنيا هزب تقرأي يقادل الله تمرحون كقادل يلي خصن زلوا كورد أنت وين دما بهزب تجمجمو نهزب دي تمالينا يخون زلوا سلازي أبي تعمز عنو تقرأي كوين الناس ناي ولت حبسلت أنزل المرار حزج أن ندحر كوينو خمناتي هزب قبلنا ونمس تفكرنا من قد يقولون سلازي أمنيو thank you very much أنا كبلو فكرتها كاب sustainable technology solutions STS نعمل جمرة حتى تايو ما نسي زحا أوفديو حافة إن ندخل نخلي الناس من إسيات more أبزي حزل جبر لوزة معلوس من إسيات more كساتفو يملو بلانيرن ويم حساب نيرننا من إسيات تقرأي خاي ساتفو اللود يوم ناتهم حساب خلني أوديو مالت زمن خطو السنس عدلته هو النديو ما نمسك عليه كوسنا اللي يبلوي خمن إسي تقرأي بزعوا زمن بعلي كوسنا نيننا من إسيات تقرأي حافة يزجع برديو من إسيات تقرأي ترحكي خونس دك أنستيونا خ نمس أن اللي نادينا كوي على البروتورياس تمهير نادينا خبروا الدلو هو تايو دك أنستيو التساتفالو ويدما دك أنستيو inclusive لخنا ماني يوم عينت ذاتها سستن ناي مقبار ويدما زلا أنت لخنا سلام ناي ممسعاو يقدرلو أزلوا له كاب جراوت هاجراتنا التوسد background ويدما experience اللي حيوسا يمو دك أنستيونا خنا استفن لنا دينا ناتن حاسا خن سمع لنا دينا ولا سبدحريت خوينا دك أن ميدان نخور دا empowerment مقبار راح نتكملن أفنت السلام خا أفزت خدك أنستيونا يساتف على الوادين زين وعروتات مسانا أبقد لي بقدم ما التساتف قدمت ما التساتف دك أنستيوس إني وادين ناتن حاسا خشيري كبر لوديو اللي بتحطني إنه مالتيو خلاي دما حزبنا نرأى حزب تجري استنريو it's not only زو زت كبر للوس قبل علوت مرار حال اللو بحو حاجهم خالي بوليتيكا بارت يخون عماتهم طرح خون للو نجار يخوني ليميتر خون للو نجار يخوني حزب تجري كرانيو سنس زي زت هزل كايد لو لحزب تجري لوت دقم هنسات تجري بيلدن من جوارش كعلى خان درس حزبنا نريو لنا دينا وناس بناي وعلنا التفل على علاماتنا نقعد لنا اللي بنحطوني إن مالتيو خلاي دما تحت تاينت نسفن لنا دينا تمال التدفرت وعرو تتيق التجار لا ريزن يودو مجمرة حدا سبيه الخجبر تخونسي حزب تقرأ أبوستوار يوني ولا من نور النجار لنا أبوستوار يحرقون للوس هي الخجبر تكسفن يو تحت تاينت at least لخونا السبت حتى تاينت تقول تلخص فتح كسفن ويخوني حزب فتح لي كسفن خليو من الوقت ونا ولدو تاعت عدم كوسد لخال نجاريو قندما تتأيّا النت هو أطفينا أينا بدلنا كومينا إلو تفعت الأمن الناس إني أدو لحوحات مقام حرام ويمنور خوينو درجة حبرة السمنة إكسرسايز لا تجبر موسي سلازي بوانا نت تابو نتفيلهم ملعلهم هذا عوينا جر خوينو أبزي عجب قبل بعتذرون لقرب له بيمان زرعون لقرب خيو صبغنا جراتل بمجمع على قرب لنا تأيو أيضا وقلناهم كلير غيرهم لمساهم ونجار له أدسا خير ناس نايحو حد مسرازون كنا ملس مسكور تكريم مينستر ما خيرنا تنجاجرنا إن البل تنجرنا نجرني سلازي زي عجب البل نوحسنا بيرتي هونس نوحسنا ودحو حد يومانتي أنا التردد هوسي دحرم دجنا أيتزروا قبل قروا دس بالنجارات له تحتات النت من جاس قالوا النجارات صبغات تطلع على النجارات نيو جن بوانا النت حدا بهر وحس لخون تايت تغيري بالنجار كرأي جبا حدا بهر وحس كجبر لخل تخون تغيرو استرجع استيبل لخون إيكونومي تتفتي رفت عدي تمن سي كاب سدات كاب مكرا كاب سرع مسان تناقفو ناب سرح إنجاج تحت تغيرو أفتعدي سلاماوي لخونا مينتاليتي للو حزبي كنفتر تغيلنا أفتعدي متحواس ودبن منقسن دحر زي هاليو أفتعدي تكالات دحر تتمسريتهم
እዩ ሓደ ብሄር ተናእሰ ውሕስ ክኾን ልኽእል ኣብቲ ዓዲ ና ኤዱኬሽን ስርዓትና ልሐሸ እንድሕር ኮይኑ ን17 ወርሒ ደሞዙ ዝተኸልኸለ ልጠሚ ልፀምእ ካብ ገዛ ክራይ ውፃእ ላተባሃለ ልባረር መምህር እንድሕር ለይብልና እዩ ሓደ ብሄር ውሕስ ክኾን ልኽእል ስለዚ እዚ ፓብሊክ ዲፕሎማሲ ልበሃል ክራይሲስ ማኔጅ ንምግባር ዓይነት ና ስኡልካ ናተብተብ ዓይነት እምበይ ውሕስ ብሓቂ ብሄር ውሕስ ንምግባር ኮይኑ ልተልዓለ ይመስለኒ ኣነ እዚ ናተይ ርድኢት እዩ እዚ ማለት ካፍቶም ኣክቲቪቲ ይረአዩ ካፍቶም ምንቅስቃስ ይረአዩ ሎማዓንቲ እውን ቅድመይ ሓደ ሓወይ ካብ ሕወሓት እንድግዛዕ ዝኾነ ኣነነት ተሸኪሙ ቶለሬቴን ገብሪ ዓይነት ወግዕ ከዋግዕ ሰሚዐ ዓፋር ለሎ መንእሰይ መንዲ ሰዲድዎ ናይ ሕወሓት ሕማቕ ኮይላው ይኸይድ ለሎ ባይዘ ልወንበር ልስልጣን ክሟጎቱ ታ ወንበር ኣነ እየ ልሕዛ ልብል ክራይሲስ ኣጀንዳ ፈጢሮም ነታ ወንበር ልምፅናዕ ብልፈጠርዎ ኣንነት ትምክሕቲ ህዝቢ ከየማኸሩ እቲ ብስሩ ለና ጀነሬሽን ጋብ ተፈጢሩ እዩ ባይዘ ዓበይቲ እየታትና ዘይተማሃሮ ወለድና ካብ ሕወሓት ወፃኢ ካሊእ ለሎ ለይመስሎም ወለድና እቲ ሜንታል ሴትኣፕ ል50 ዓመት ዝተነዲቑ ዝተሰርሐ ወለድና ጥራሕ ኣኪብኻ መንእሰይ እግሊልኻ ደላይ ለውጠ እግሊልኻ እቲ ዝተምሃረ ሓይሊ ጎኒ ገሊፍኻ ሓዲግካ ምስቶም ዘይተምሃሮ ወለድና ጥራሕ መኺርካ ገዛ ዓፂኻ ዕፃ ትግራይ ምውሳን ትኽክል ይኾን ኣብዚ ኣይና ክንቃለስ ዝግበአና ባይዘ ኣይትሰከፉ ስኻቶም ለ ፀገም ህዝቢ ትግራይ ላፈጠረ ልመፀ ራይት ናው ፀገም ባዕሉ ፀገም ኮይኑ ለሎ ውዱ ሕወሓት ንቃለሶ ኣይንሰከፎ ምንም ለሰኻኽፍ ነገር የብልና ይባይዘ ኣብዚ ኢና ኒና ኣብ ዓድና ኣብ ትግራይ ኮይና ንቃለስ ለለና እዚ ክንብል ከለና ግን ና ሴኩሪቲ ኢሹ ፀገም የለይ ማለት ይኾነ ብፈጣሪ ኣሚንና እምበይ መንግስቲ ኣሚንና ይኾነ ኣብዚ ኮፍ ኢልና ኒና ድሕንነትና ብመንግስቲ ክሕለው ይኽኣለ ይባይዘ እንታይ ይግበርሎ እንታይ ይበሃል ትካላትና እንታይ ይብለዋ መዓልታዊ ትርእይዎን ኣለኹም ኢኹም እዚ ኣዘይንድ ና ዩኤስ ና እንግሊዝ ና ካብ ኣፍሪካ እንደገና ና ሳውዝ ኣፍሪካ ና ኬንያ ኤግዛምፕል ኣልዒልኻ ፅቡቕ ነጥታ ተቐሚጥኻልና የማነ እስግድ ልኡ ከተግበር ልኽእል ትካል ተሃኒፁ ዲ መጀመርያ እዚ ሕጊ ላዕላውነት ሕጊ ክተኽብር ተኾንኻ ሕጊ ክተስፍን ተኾንኻ ተን ና ሕጊ ትካላት ተን ፍትሒ ቤት ፍርዲ እዚአን ኩለን ትካላውነት ትሕዝቶ ኣለወን ድዩ بوانانت بوليس ناتا يبل نير كتر يوم حدا سبعي المسار حدا محاورة ميديا سبات لو وارد تجارو لانقاش شلو سبعي تعاصيرو لو بقى لو عليه سجية سديدية بوليس كو سجية سديدية كيك بحالكو سمعنا كوينا بعد تكال أكل همزي أول بحال العدي هامي غيرنا هنا نو حسنا بهر ليفل أجندة حزنا كلمة نخلزي بوانانت تترى كاوكل علن حدا حسبتات الله حدا كله أبزله دويبل لبل عينة الغربة نجرني كلير تدخون تاي مالتي أقول له دويبل مالتي تاي مالتي after presentation اللي سمعه هو كله أقول له دويبل مالت what does it mean حساب خاطر قال لي زي ولا خي المسألة كان قرت الناقري ولا خي تخكل لي هون تهزبي مسكره تهزبي فرد جن كله أقول له دويبل لبل تاي مالتي لبل تترى خلاص تقرأنا يتجارك تخون يا إيش تقرأي ناي تجارو كن جبرائنا لبل هم يجرهم يخم تقرأي ناي تجارو تجوروا خذكوا كابنا حوا حتى تحسسوا عنك اللوز تقرأي بملؤ لا دفعها للدساق خد شمال لها بلسقنا سمرت قالوا ما لا لا دفعها للدساق خد أو لجبروا له ساعات كابنا حوا حتى تحسسوا وزعي لولو تقرأي جس باندا شمال لا تفخا أو لجبروا له ساعات كيدي هم يجرهم يخم تقرأي ناي تجارو تجوروا أساساً مستي بدن بالتعايشة كابينة جزاء محدار تجري بدن بالتعايشة ذات مرد علبل حدا كعصرت حمشش كعسرة منبرس الحزة التعايشة تدلو زين تاخوينكم يقوم له اللي تتناخروا تايو مالت تارجيتو حدايو أنا كالت ترد أخو كفت لما عند الغرابة تارجيتو حدايو وين تاخوينا أنا لا أخم لين التناخر على حدا كلل خلت التفلاليو حدا أجاب بيلو حدا زيت المرد عم حوالي سبيلو حدا بدم بتتعايشوا حدا عندنا منها من التعايشوا ينفلتي زين لحنت تجري لمدحان ندحر خوينا تتارجت تاخوينا هنا حدا خوينا ويمتي لا هم لي تقللوا ويمسخهم لا هم لي تقللوا تايو نا علامة فلا الهلي إلى سلا يجمتيو ساساي تحتات النت كما يخم تنقص ليفل بوانا النت كلير اللي تتحز مغنياتو تبنجا لحازة بارتلو officially بترجع جامي زي أبتقرأ إلى سراويت حوحات يلو الأوج
بمرحتو إيفن تيترفه بتوم كور العل ببهار تيترفه سراويت حوحاتين هايلون بعلمون لأوجو بعلون عتقوا يلو لأوج بارتي هم يغيرنا أنا ماتي هذا دكتور زرو حنت نجر حتى كانون ناي ودو بايتنا إيشو يقد سكادو نا ودو حوحات إيشو يقد سكا سيرتيفيكيت مولس ليك تبي لا تكلاي من السر خيدهم ناينا نحنا نو ديفرنس اتول بايزي تي بي ال اف بايتونا ونات ساساويانا كلنا بارتينا حدنا زيستا كلنا كابتنجا نزا كنوص نخلنينا كنرادا تخوينا ابزي خزله كدغما تاكل على انا طبنجا بتر قميتها عقطم يبحال لسه انا طرحيه اسو بترلو نعب حساب نرادا نعب طربيزا نمصا يبحال تطبنجا جس كابتنجا نزا كنخونينا تلمسرت سراويت እንደገና سراويت تግራይ كخون كخيل አለው سراويت تግራይ تخوينو إنا نحنا آميننا عدنا كنعب نخل كلهم صقماتنا كنفتح نخل ازي كي تجبره سوينا نزاته نحسب صقمون اللي في تግራይ so many times a lot of times همزه عند مدرخات تفطيرهم يوم تلت بحالو ነገር تلت فرحو ነገር እዩ ክትነኹ ወይ ትደሊ ስኻቱም ለባይዘይ ክትነኹ ወይ ትደሊ ነገር ዓዊ እንድግዛ አልኾን ተራራ ለሃለ ኣብዚ መጽኹም ሰብ አኪኹም ንዛተ ተይልኹም ምንም ፋይዳ ይውሊ ኸዝለ ጥር ትብል ረብሓ ይብላይ ታለም ማዓንት ለውዓልና ንውሕስ ብሄር ትብል ንውሕስ ውዱ ሕዋሕት ብልብል لمست تستاهل لبل امنتني اني تانك دجن يزبحال كاب ودم ناصرነት ትግራይ ናፍቲ after presentation ነፍቶም ዝነበሩ ወግዕታትን ካብ ናብ ዝተለዓሉ ሓሳባት ቅድመ መኻደይ I think እረሙ ዘለዎም ጸለመታት ስለነበሩ ንሳቶም ንኸቢል ክሓልፍ ሓደ ከምዚ ቤት ምኽሪ زملكت نجر ناي عالم لمدي شحن ميتن فسيسو تعرفون نحلة ولا theoretical literature برايكال empirical literature الله في دل أصارو أفتي areas الله فلايز رد هو قداي نا عالم خد خيد ليون دحري ودكات سرعة درجس أو إثيوبيا زنبرة مشجعري بيت مخريز استمرت بيت مخري كونن استمرت زي كونس نتشجر زي الشاجر بيت مخري نيرو سيد كم زي معينة لمدتات الله عين فلتن حدا قداي أبينا علم كله الك تاشم مبال جاي مزيت تحيزو جن مبلعن تاين جيرم والكسبات مبر تاي جيرو زبل حدا جيزة أوزو سلطان تقطع صار حيلي زوز عم بروباغندا بعلها حصوت فتير كاس بتز فتير كاي حصوت تتالل نماني مسلكا جن بعلها خفتير كاي هزبون تدناغرلو نمعلها ونجني يشودك كم إنا نري عبز بيت مخرزي زخونا جيزة فابريكيت استجار زعيس تسريدو يبلو الله تبعلمو عبد دبابي كعس متكام غيرو مو تبعيلي وقعمالت جاي نورو ونيو كرمي زقبا زخم دي عينت علامات كم ناجور كون نبز للزبن زتن سلزي خيط سبات نعملت أنا أيتو جيزة بيت مخر تبعهلا مكتل أفقوائي نيره أنا بروفيشنال ممهرية مغالى يونيفرسيتي ممهرية دموز خفلني تي يونيفرسيتي ناب كالي تفلتوا هم نامن كست قداي زلهم بشومت نابز خون انتخت اللخص تا دموز كحس كاخد خيط كابزا وصا مني مبزي يللو طقنتا تمصيخا تاش مغبر تخكل سلازي كونه سببون سلازي يغابر ارمات يدل يون مباليه تخال عبز حوحات حزب زبلوس تخادري كادري اكومو تخادري ودبي سلازبله حزب تግራይ ودبي لي يبلوها حزب ማለት كادر حوحات عد ማለት ወይ تግራይ ማለት ودب حوحات كاو وصا مرአይ ዝبحال ነገር የለን አፍንጫኻ ዘሎ حقታት አመሬት ዘሎ حقታት ኩሉ ክትሪኦም ክትገንዘቦን ፈቃደኛ ዘይምዃን ካውዚ ወጻ አይተረን ስለዚህ ካድራ አክብካ ዝበልካዮ ነገር ዝበለካ ነገር ናይ ህዝብ እዩ ይባሃል ንሕና ህዝቢና ሰባትና አነ ህወሓት አይኮንኩን ናይ ህወሓት ተቃዋሚ ግን ትግራይ ዝበሃል ዓዲ ደማ ዓዲ ይምልከተኒ ከምቲ ካድራ ህወሓት ማዕረ ማለት ስለዚህ እዚ ዝብል ዘሎ ህዝቢ ኢልካ ናብ ካሊ ወሰዲ ካሊ ተንሓናሕቲ ውድባት ስልጣን ሃውና እዩ ትሕተኹም ዝብል ዶሪኹም ኢልካ እዩ ዝበሃል እምበር ምክንያቱ እዩ ዝበለ ተንሓናሕቲ ውድባት አጃሚልካ ከምዚ ኢልኩም ይባሃል ንሕና ንብል ዘለና ህዝብ ትግራይ ስርዓት ፈሪስ ወሎሞ
ስርዓት ይተኸል ኢና ንብል ዘለና እቲ ስርዓት ድማ ካብ ጫፍ ራያ ክሳብ ጫፍ ወልቃይት ዘሎ ህዝቢ ናተይ ዝብሎን ዝኣምኖን ክኾን ኣሎ ቅቡልነት ዘለዎ ስርዓት ይኹን ስርዓት ይተኸል ኢና ንብል ዘለና ዝተመረፀ መንግስቲ ኣሎ ተይተመረፅኩም ናበይ ኣይንህበኩምን ወዘተረፈ ዝብል መፅእ ሓደ ሓቂ ኣብዚ እውን ዝጠሓስ ዘሎ ሕዚ ዝተመረፀ መንግስቲ ኣለና ድዮ ትግራይ ሕጋዊ ዝተመረፀ መንግስቲ እኒአና ዶ ንኣብነት ናይ 2012 መረፃ ድሕሪ ፕሪቶርያ ኣብቂዓ እንድያ ግን ሕወሓት ይሽቅጠላ ነይሩ ዝተመረፅኩ ሓያላት ተፍሪሶም መንበር ብዝብል መስከረም ግን ኣብቂዓ እዚኣ ን5 ዓመት እንዲ ዝምረፅ መስከረም 2018 ኣብቂዑ ትመረፃ 5 ዓመት ወዲኡ ኣበይ ዘሎ ዝተመረፀ ዝበሃል ሕዚ መሸቀጥ ክህለ ይኽእል በዚ ጉዳይ እዚ ብስሩ ዋላ ዝተመረፀ እንትኾነ 5 ዓመት ከይፀንሐውን ተውሩዶ ኢኻ እንድሕር ደኣ ኣይኮነን ጆኖሳይድ ዝኣክል ነገር ኣምፅኡ ከድሕነካ ዘይከኣለ ክከላኸለልካ ዘይከኣለ ስርዓት ኣብ ጥዑይ ዓዲ ድማ ዝኾነት መብራህቲ ተጥፊኦም እውን ስልጣን ይለቁ እዮም ኣይኮነን ህዝቢ ኣጥፊእካ ፍሪስካ ማለት እዩ ዓዲ እንትፈርስ ስርዓት ከመይ ንትከል እዩ ናይ ለባማት ክኾን ዘለዎ እምበር ኣይነፀግዐኩምን ስርዓት እውን ኣይንተክልና ብዝብል ጥራሕ ዓጅውና ዝብል ካይዳ ይኽየድን እዚ ከበልኩ ብዛዕባ ፅምዶ እውን ተዘሪቡ ነይሩ ኣነ ሕዚ እውን ንሓወይ ዶሪ ክብሎ ዝደሊ ከምዚ ጌርና ኢና ኢሉ መን ወኪልካ ጌርካዮ ፅምዶ ምስ ካሊእ ሃገር ኣልያንስ ክትገብር መን ወኪሉካ እዩ መን ወኪልካ ኢኻ ጌርካዮ ማለት ፕሪንስፕል ኮይንና ነውግዕ ዝኾነ ፖለቲከኛ ዝኾነ ጋዜጠኛ ዝኾነ ኣክቲቪስት ብድግ ኢሉ ፅምዶ ገይረ ምስ ካሊእ ዓዲ እሞ ጀኖሳይድ ዝፈፀመለይ ዓዲ ኣብ ቁስሊ ህዝቢ ጨው ምንስናስ እዩ ኣይግበርን ሓላፍነት ዝወስድ ተሓታቲ ዝኸውን መንግስቲ እዩ ዝገብሮ እንድሕር ክግበር ኮይኑ እውን እቲ መንግስቲ እንተስ ታክቲካል ይገብሮ እንተስ ስትራቴጂክ ፅምዶ ይግበር እንተስ ተሓዊ ይግበሮ እንተስ ብግልፂ ይገብሮ ሓላፍነት ዝወስድ እዩ ናይቲ እዚ መንግስቲ እየ ዝብል እዩ ዝኾን እናተለዓልካ ብዶብ ሰጊርካ ፅምዶ ገይረ እየ ግን ኣብ ቁስሊ ህዝቢ ዕንጨይቲ ምእታዊ ስለዚ ጌጋ እዩ እሱ ንቡር ጌርካ ምሕላፍ እውን ትኽክል ኣይኮነን ውክልና ስለ ዘይብልካ ማለት እዩ ኣነ ካሊእ እንታይ ክብል ዝደሊ ኣብ ትግራይ ዘሎ ጊዜያዊ ምምሕዳር ምስ ህዝቢ ትግራይ ምንም ዓይነት ማሕበራዊ ውዕሊ ኣይብሉን ሶሻል ኮንትራክት ኣይብልናን ኣብ ትግራይ ጊዜያዊ ምምሕዳር ድሕሪ ፕሪቶርያ ኣብ ትግራይ ጊዜያዊ ምምሕዳር ዝሾመ ኣካል ቱ ጀኖሳይድ ዝፈፀመልና ንብሎ ናይ 4 ኪሎ ኣካል ናትና ስርዓት ኣይኮነን ኢና ንብል ዘለና ሕዚ ምስ ፀጥቱ ምስ ገለመሉ ምዕራብ ትግራይ ይኺድ ኣይኺድ ዝብል ኣጀንዳ ምግባር ኣብ ጫልዳ ናብ ጓል መገዲ ምኻድ ግዛእታዊ ሓድነት ምሕታት ንሕወሓት መንግስቲ ምስ ካድርኡ ምስ ኣመራርሕኡ ሕሞራይ ተማለት ኣይኮነን ክኸውን ይኽእልን እዚ ክንሓቶ ዝግበአና 4 ኪሎ ዘሎ ሰብ ንትግራይ ክንደይ ጊዜያዊ ምምሕዳር ኢኻ ሸምካ ኣላ ዝብል ክትዕና ክንከታዕ ዘለና ኣንሕና ንፈልጣ ትግራይ ካብ ወልቃይት ክሳብ ራያ ዘላ እያ ክልተ ኣብ ምዕራብ ትግራይ ዝኾነ ሓይሊ ኣሎ ኣብ ትግራይ ገበን ዝፈፀመ መንነቱ ዝኸሓደ እናተጋሩ ኣይኮነን ኣብ መቐለ ጊዜያዊ ምምሕዳር ኣሎ እዚው እናተጋሩ ኣይኮነን ክንተኣማመነሉ ኣለና እዚ ዝሃብናዮ ውዕሊ ስለ ዘየለ ክልተ መንግስታት ተኸይሉልና ኣሎ ሓደ ዝጨፍጨፈና ሓደ ኢድና ኣሲሩ ንወቃዕ ዝሃበና ዓቕሚ ዘስአነና ተውዚ ዘሎ ስለዚ ካብያ ዝወቃዕንስ ንወቃዕ ዝሃበኒ ዝበሃል እውን ኣሎ ብወለዲ እቲ ንወቃዕ ዝሃበና ዘጨፍጨፈና ሓይሊ ከም ቅቡል ክንወስደ ይንኽእል ኣይናትና እዚኦም ኩሎም ትግራይ ናትና ብዘይኮኑ ስርዓታት እያ ዘላ ዝብል ምርድዳእ ከድልየና ኣለዎ ይብል ካልእ ግዜ ይቆጠብሎ ይመስለኒ ሓደ ክብሎ ዝደሊ እንታይ እኒአ ተጋሩሲ ከም ብሔረ ወይ ሃገረ እስራኤል ክንከውን እናተመነና ከም ኩርዳውያን ፈሪስና ዘለና ህዝቢ ናብዚ ሕዚ ሰዓት ኩርዳውያን ኢና ኮይንና ዘለና ኣሕፅርር ከብላ እዚኣ KDP ዝበሃል ትፈልጥዎ ትኾኑ ኢኹም ኣሕዋት KDP ዝበሃል ከም ሕወሓት ዓይነት ፓርቲ ነይሩ ኣብዚ ናይ ዒራቅ ኩርዳውያን ዘለውሉ ማለት እዩ ናይቲ ህዝቢ ማሕበራዊ ፖለቲካዊ ቁጠባዊ ህይወት ዝውስን ዝተቆፃፀረ ቫንጋርድ ፓርቲ እዩ ታኽልል ሒዙ እዚ ፓርቲ እዚ ነዊሕ ዕድመ ዘቁፀረ እዩ ድሕሪ 30 ዓመት ግን ኣብ ክልተ ተኸፊሉ መናእሰይ ምሁራን ኢና ዝብሉ ለውጢ የድሊ እዩ ዝብሉ ተፈንጭሎም ወፅኦም ቶም ተፈንጭሎም ዝወፁ PUK ዝበሃል ፓትሪዮቲክ ዩኒየን ኦፍ ኩርዲስታን ዝበሃል ፓርቲ ካሊእ መስሪቶም ሓይሉ እውን ኣምፅኦም ክልተ ደቂቃ ድምዳ ነዊሕ የብሉና ፕሮፍ ሓይሊ እውን ከባቢ እውን ተኸፋፊሎም ሰራዊት እውን ነናይ ባዕሎም ሒዞም
እታ ብሔር ሓንቲ ክገብርዋ ዝግቦም ሓንቲ ይገብርዋን ንዘተ ቅርባት ኣይኮነም ካብ ውሽጢ ዝብገስ ናይ ዘተ መበገሲ ነፂጎም ብናይ ደገ ጣልቃ ኣታውነት ብናይ ኣሜሪካ ጣልቃ ኣታውነት ብዝገብርዎ ድርድር ታብሔር ከድሕንዋ ይከኣሉ ሲሚላርሊ ኣብ ትግራይ ዘሎ ናይ ዘተ ኸይድና እዙ እዩ ዝመስል ስለዚ ዞ ኣገብእ ንውሕስና ብሔር ኢሉ መፁ እዩ ዝኒአ ናይ ፓብሊክ ዲፕሎማሲ ካብ ውሽጢ ዝብገስ ፀገም ትግራይ ብኣግባቡ ዝተረድአን ድሕር ኮይኑ ሓደ ብመንግስቲ ብሕጊ ዝተጣየሸ ሓደ ዘተ ጉባኤ ዘተ ኣሎ ምስኡ ዘለኩም ርክብ እንታይ ይመስል ጆይንት ኮይንካ ክስራሕ ዝግብኦ እምበር ናይ ዘይምርድዳእና ምልክት እዩ ማለት ክልተ ሰለስተ ናይ ዘተ መድረኻት ምፍጣር ገና ናብ ሓደ ምምፃእ ይከኣልናኒ ስቴክ ሆልደርስ እውን ተመሳሰልቲ ኢና ውድባት ሲቪል ማሕበራት ኣብዚ ዘሎ ኩሉስ ተመሳሰልቲ ኢና እቲ ኣጀንዳ ተመሳሳሊ እዩ ግን ኣብ ዝተፈላለዩ መድረኻት እዩ ዝመፅእ ዘሎ እቲ ኢሹ ምጥርናፍ ንኽኣል ከምኡ ተሓስቡ ዲኹም ተፀዋዕነት ዕላማ ወዘተርፈ ዝብሉ ናይዙ ከይዱ እዚ ነፂሩ ክኽየድ ስለ ዝግብኦ እየ ዝብል ናብ መወዳእታ ትግራይ ማሕበራዊ ምትእስሳርና ተበጣጢሱ ላሕሊሑ ኣይኮነን ተበጣጢሱ ብሔራዊ ክብርታትና ሃደሽደሽ ኢሉ መንግስትነት ፈሪሱና ካብ ግዜ ናብ ግዜ ናብ ዝኻፍአ ቁልቁለት ንኸድ ዘለና ህዝቢና ነዚኣ ኩላ ተሓታቲ ነምበር ዋን ተሓታቲ እዚ ስርዓት ከይንተክል ዓቕሚ እናበተነ ፀለመታት እናፈብረኸ ናፍቲን ዝበታትነና ዘሎ ኣብ ስልጣን ዘሎ ሓይሊ እዩ እዚ ሓይሊ እዚ ኣብዚ እውን ርኢናዮ ኢና ንዘተ ቅርብ ዘይምዃኑ ወይ ትዕጅቡ እምበር እዩ ዝብል ዘሎ ስለዚ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ትኩረት ጌርኩም ክትሰርሑ ይግባእ ተሓታቲ ምዃኑ ንሱ እውን ክፍለጠልና ይግባእ ይብል ይቀኒለይ ሰሎሞን ይበሃል ካብ ውድብ ወለዶ ትግራይ እሞታ ዝዘተ እዚ ተብተብ እውን ተዘይነብሎ ዝብለለኒ ምናልባት ርግፅ ሎማዓል ዘይክውዳእ ይኽእል እዩ እቲ ሕመቕና እውን ከቢድ ኮይኑ ስለ ዘሎ እቲ ከምዚ ዓይነት ዘተ ኢኒሽቲቭ ወሲድኩም ኩሉ ሓሳብ ኣለኒ ዝብል ትግራዋይ ካብዚ ላዕሉ እውን ካልኦት ወሲኽኩም እውን ያው ቀፃሊ ክኸውን ኣለዎ ዝብል ርእይቶ ኣለኒ ከም ውድብ ወለዶ ትግራይ ኩሎም ናይ ትግራይ ፀገማት ተዛቲኻ ክፍትሐሎም ዝብል ፅኑዕ መርገፅ ኣሎ ካብዚ ዘለለ ኣብ ኣስመራ ይኹን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ስለ ዝተረገፀ ፀገም ትግራይ ኣይፍታሕን ባህልቲ ኢና ንሕና ከም ውድብ ማለት ነዚ ምቹው ዝኾነ ባይታ ኣብ ትግራይ ክፍጠረሎ ትግራዋይ ዝኾነ ብምሉኡ ይምልከቶ እዩ ንትግራይ ከጥፍእ ዝሓስብ ዝኾነ ወዲ ብሔር ነደ ትግራይ ከጥፍእ ዝኾነ ሓሳብ ኣለኒ ዝብል ክህሊ ይኽእል እዩ ብሰላማዊ ዝኾነ ካብዚ ዘለለ ግን ገሊኡ ወዲ ውሽጢ ገሊኡ ወዲ ደገ ዝግበር ምንቅስቃስ ኣብ ትግራይ ደው እንተይሉ ክፍታሕ ይኽእል እዩ ፀገም ትግራይ ባህሊ تعوي حمامنا قنتايو كم تجارو حجي ناي حساب إنفليشن قتي منالو أب إيكونوميكس بزوج قرش تشكمو دارجاني إشتي قحات جزء ويون زيك تجزء تغير حسابات بتجراي بزحات يوم زفوس زلوا مجرش وخيد خيدقن نتجراي تبل أيام صلان زلوا يقداس جزنا بالطعمي والعلو قصلي ختعنك فن تخينها أي ودي عنتون عنك في كائن دخاني ولده حدا زي شجر زخور زلا أنا ندعي نيوترالي تقومون يتراتر لهم دس تيلكم سؤالكم تقولوا لهم سمعنا مود حراي من تانك تفتحوا أنا صبوا حساون سلا زقروكم بقولنا أنا نزارو زلنا مالتي عنك فيكم أخم تمن أسيون تمن أسيكم إن عنك فينا أنا مفتح زي مصدر لو تقرأي مالتي سلزي زمزت هذه يوم نابك كان غير روم زبل حدا قالني فاينالي كنت عنك فنس لزخونك أو ناي تقرأي سأقم زي فتح زلو سألاتي كافول الناس لزلو يوم زريتو يزلنا احنا
ይካፈሉና እዮም ዘለዉ ሲሪየስ ክረአ ዘሎ ሰለስተ ኣካላት ወሮምና እዮም ምስ ሓገዝቶም ውዕሊ ፕሪቶሪያ ክንፍርም ከለና ትራንዚሽናል ጀስቲስ ክነምጽእ እዩ ስለዚ ነቲ ሓደ እናቀባጠርካ ነቲ ሓደ ጸላእ እናበልካ ዝበሃል ኣካይዳ ትኽክል ኣይኮነን ዝተቐመጠ ውዕሊ ፕሪቶሪያ ኣሎ ነዚ ብኣግባቡ ክንፍጽም እዩ ትጽቢት ዝግበር ህዝቢ ትግራይ መዓት ከይነምጸሉ ባይዘይ ብማይክ እናሓዝና ኣስመራ ይዓርከይ ኣዲስ ኣበባ ይጸላእየ እናበልና መዓት ከይነምጸሉ ህዝቢ ትግራይ ከም ውድ ወለዶ ትግራይ ስጋኣት ኣለና ንሕና እናተምሃርናዮ ዝዓበና ትንክሕቲ ይጸላእኻ ውልቀ መላኺ ኢሳያስ ይጸላእኻ ብሄረ ኦሮሞ ውፅዕ ህዝቢ ምሳኻ እናተባሃለ ዝተምሃረ መንእሰይ ትግራይ ሕዚ ምስ ህዝቢ ኦሮሞ እውን ዘጋንጽ ብልጽግና ኦሮሞ እናተባሃለ ሲሪየስ ብልጽግና ተባሂሉ ክንቀፈሎ ምስ ህዝቢ ኦሮሞ ዘራኽብ ዝኾነ ይኹን ምንቅስቃስ ከም ውድ ወለዶ ትግራይ ኣይንድግፍን ንሕና ምስ ማንም ህዝብታት ርክብ ክንፈጥረለና ትኽክል እዩ ኣብ መወዳእታ ምስ ጽምዶ ዝምልከት ማለት ኣነ ሓሳብ የኽብር እየ ናይ ዝኾነ ሰብ ተፈቲሑ እዩ ፀገም ካብ ባድመ ክሳብ ኢሮብ ዘሎ ዝብል ግን ሮንግ እዩ ጌጋ እዩ ስለዚ ከም ፓብሊክ ዲፕሎማሲ እውን ክትሪእዎ ዘለኩም ህዝቢ ዳልጌዳ በይ ዘሎ ህዝቢ ዓይጋ በይ ዘሎ ህዝቢ ሰበያ በይ ዘሎ ህዝቢ ዛላምበሳ በይ ዘሎ ቤት ሃዋርያ ገላ በይ ዘሎ ካብ ሰሜን ምዕራብ በይ ዘሎ ዝብል ትጽምዶ ተፈጢሩ ቶም ኤሌመንታር ዝኾኑ ረብሓታት እኳ ዘይረኸበ ግን ፖለቲካ ፍጀታ መምህር ናይ ዓይጋ እኮ ኣብ በረኻ እዩ ዘምህር ዘሎ ሰሌዳ እናሓዘ ምስ ኣራዊት ስለዚ ትኽክል ኣይኮነን መንግስቲ ኢትዮጵያ ድማ ከም ውድ ወለዶ ትግራይ ኣብ ምዕራብ ይሃሊ ብኤርትራ ዝተወረረ መሬት ናይ ሃሊ ከውፀልና ኣለዎ ዝብል እዩ ጽኑዕ ኣቋም ዘለና ነቲ ይነቀባጥር ተፈተወ ተጸለኽዓ ኣብ ትሕቲ ኢትዮጵያ ኢና ዘለና ኣብ ኢትዮጵያ ኮይና ንቃለስና ዝብል መርገጽ ኣለና ሶዛ ክልል እዚኣ ኣይካፍቲ ክነትርፋ ናፍቲ ኒ እንቀሳቐስ ዘለና ኣካላት ኣነ ትኽክል ኣይኮነን ሲሪየስ ከም ወለዶ ንቃለሰሉ ንሕና ሰብኣዊ መሰሉ ዝኾነ ኢንዲቪዥዋል ትግራዋይ ኣብዚ ተኸቢሩ ክነብር ኣሎ ግን ንኣኻትኩም ክሓተኩም ንኣብነት ዘብዝንዮስ ምናልባት ቴሌቪዥን ትከታተሉ ኢኹም ኢለ ስለ ዝሓስብ እየ ክንዲግዛዕ ዝኸውን መራሒ ፖለቲካ ውድባት ናይ ትግራይን ሚድያ ዞም ማሕበራዊ ሚድያ ነጠፍትን ክንኣስር ሰነድ ኣዳሊና ኣለና ኢሉ ትማል ምሸት ሓደ ክንዲግዛዕ መራሒ ከዓ 17 ዓመት ቁስሊ እናሃለ ብግራጭ ዝወግእ ትግርኛ ተናጋራይ ስለተናገረ ትግርኛ ከይትዕረቕዎ እናበለ ዝፍክር ዕድመ ወዲኡ ዕድመና ክውድእ ዝንቀሳቐስ ትግራዋይ ከዓኒ ሕዚ ምስናትኩም ሲናበብ ድዩ ኣይንዕረቕን ይብልኹም ኣለውኮ ኣይንራዳእን ይብልኹም ኣለውኮ ሶዚ ኮንሲደር ተገይሩ ድዩ ዝኸይድ ዘሎ ዝብል ኣለኒ ካውን ኣብ መወዳእታ ክብላ ዝደሊ ንስኹም እትፈርሑ ሓይሊ እንተዘይሃለወ ባህሊ እያኒ ንኹለን ውድባት እውን ልክዕን ክትነግሩ ኣቦታትና ኢኹም ምሁራንኹም ምናልባት ክፈርሕ እንተኾይኑ ዘሩ እዩ ነጋዳይ ስለ ዝኾነ ጠማጢሞም ግዛዕ ክገብርዎ ስለ ዝኽእሉ ማለት እዩ ካልኦትኩም ግን እንታይ ዘፍርሕ ኣለኩም ልክዕና ስንገሩና ትግራይ ፀገም ክፍታሕ እንድሕር ኮይኑ እዚአን ተማይጥኩም ዝነበራ ዘንባለታት ሒዝኩም ምሸት ምስቲ ትግራይ ዓፊን ዝኒያ ሓይሊ ወሽረኽረኽ ክትብሉ እንተኾይኑኹም ግን ናይ ትግራይ ይፍታሕን ፀገም ትካላት ምጥያሽ ምንም ፀገም የብሉን ህዝቢ ቲ ንስኹም ዘቕረብኩም ሓሳብ መጨረሻ መፍትሒ ንሱ ይዛረብ ዘሎ ኣኸባታት ተኣኪቡ ኮንፈረንሳት ነይሩ እዩ ኩሉ ህዝቢ ኩናት የድልየናን ሓደ ኾኑ በቃ
ክልቲአን ነገር ይተናገር ኣነ ካቶለ ነገር ነይረ ትግራይ ሙሉ ስለዚህ ምሳኹም ስለዘለ ህዝቢ ኣይትፍርሑ በቃ እናፈራሕኹም ትካላት ይጸግሙና ንይሄዚ برسمعهم وكو حنتي نقربون كويلكم بقى تزقمتكم وأنفتس أي نقربون لعصيكم كو سو كمود ولا تقرأ سامج الرشا ولا ترجعوا النقطات كنك على سنة بسلام أو بزخانة تجاربون تبتينو ميامنيو سراوي تبتيني إنيو لهيك تبتيني إنيو دياسبورا تبتيني إنيو أوزيو وش تطرح زللي يكونن إزي ديناي غيرنا ناي تقرأي سأقام كنفتحي نخل نجبل ريتر لني غني لي أماني اللي بهال كنقدم حوارس متي أبزخ ساتفت له جن زي شط أما واحد كفالت زي هونس أبوليتيكا تقرأي زلني مرقز يأخذ زارب مقاس يون تصحفكم يت مسيحة والمسيحينت تزقروا حساون نص مسارات غير حساب ذهب لزم نبهراوي ربحان هلاوني أتبل صبقتي أتا تقميت أني تصحفت هلاونا أين نقالس زلنا حساب بتلهون محبرة سبت جراي مسارات غير جبار سفينا كتما نواري مهور نقاداي زيوم زحزة شك على يودن لنا ولا واحد يكون نزيهم كما يقروا يريهم الذي زقروكم وإيو نزي أمر ربحة نزي أمر ربحة دما لا وجزات مريتنا مملاس تفانا قال حزبنا مملاس عبد تحت ورر تزل حزبنا حرام وصع كامناي فيدرال منغست سراويت وصع زلو كام مريتنا وصع بوعل بريتوريا مسارات مالتي لذينا نقالس نعاي زي قالس مالت اذن خنعوت كافتم زقمطكمم ايناي منقد يطقم ايناي منقد خ يغود انا زول جن ياهم زيغار يتخهبيه لزب زولكم بتخكل يدلينا أو كلهم زعباتات مالتي كنما يتقلنا كنتحقق فلنا بزحات ودبات بتقراي يعنبوا له يفري له نستوى ودو زمسرته منهم عينت قيمة بالله حرخرخ يبلني نحواته مستحاساهم قد خقاتم خقوانات كدقف قدني سلازيف تزقربكم ما بهراوي بيت مخرز بهال هو حاتكو عسرت شوعة عمل تقاليسو حقا من قصة وسرعتكو يتخيل نهزو تقراي ورق أو تاريخ ورق أو في الصامة نقود تكبر دحريو حقا من قصة نيرنا بيت حقا من قصة مسارات دخل نخد نيرنا عمر إحنا دات أقام نيرنا يقالس نير هزب تقراي ينقف زبارر يبارر زوقس يوقس يقصل نيرو جينوسايداوي كوينات موصينا خبروسنا كامر درغص طفو يلوبنا باواج بعلي نخلنا ازي ازنينا نتحاشكروم يخون نزغطملهم يخون طرح تግራዋ ይሁን ጥፋ خطف الله ويلوبنا አይን ጠፍእን ኢልና ንቃለሰለና وعد بريتوريا حق منغستاوي ግዛአትና خملس تفناقلت خملسو اب ግዛአት ትግራይ ዘሎ ወረርቲ ሓይልታት ክወፁ ዳግም ሕውየት ክካየድ ዲዲአር ክግበር ይኮ ዝወሰነ መወዳእታ ብህዝብ ዝተመረፀ መንግስቲ ነጣይሽ ያትብል እዚኣ ሒዝና ኢና ንቃለስ እምበር ንዑ ስልጣን نكافل ده يبهالي نهزبي يبهالي حدا حوي تجاجيها زي مهارو زي توم مهارو سوات ندا سمعت حوات هزو تجراي هم يبهالي جبار ما أي تمهار كان مو أي تمرح عنك بهال مهور با يتنتن با
أفتح واد مخته جفاف نداولنا خرينا تلقوات تايلنا أنا حنتي ولادي دك أي تكايدهم له بتنولو أقامشت نيرو توقعهم له ده سحقكم يتخيلوا ثم أنا أسي دكنا من تحبون وأخم ما مسرع قبل ربيلكم أكايدهم من دحناهم خيدوا تاوتهم تمدقهم كسعوهم ين كوين زلا تجبر سلازي أي بهلل حوحت مش هزبيات مخر أنا أكل هزبيكم ولا داي أكل هزب تقراي كوين مش حوحت جن يمهر نيرو يوصل نيرو سلازي خنزارة تلنا وين في أقباب نقول تقولنا تهزبي الرم تولد صبو كافت زقروكم ما أنا زيد الجفا كاب بهزبي زتمرت بيت مخر وسع تزولكم ما جزياوي بيت مخر قله كله يغلن بتاوع البريتاريا ناز استمرت من قست زسكرنا من قد نكتل حنتي سئلة تجلس دخول تبل حنت نشتغل تزاري بالخد سبعين سبعين والعون نهوم قاشام سوهم داوعو مجمريا زين ولادي تفتراو نجار يملت أنمن تقول حيدا وقعنا أسئلهم تهم ولادي عملت أوام كيدا وقعنا تاو تهم قاشاو نملت أوام تسيئهم ناويلكم نزم كرني أول عقد قطع نحب واحد من قد قاعد زبط لوط إيرلن حساب غيرنا نرادا توم نحب واحد أنكرنا نجاروسينا توم زقودل نولم كنملء تزي خوينو سرعة تخيل ناس حزن تاينا هنقبر الشيء ما أنا صباح سلطات تدلي سودبت عايشة هون دي قبل ويس مرز أني أقبل نهزبي سلازي كمتي دكتور دجن زولا زنوره نايز كل مكرانا حوحاتي كل شيء عايزوله أيت أكمن حوحات ما تمهر الله كافت نسخة زنقف كايا أنا أبال حوحات كوينة زنقف كواي بلس نمرحت حوحات مالتي من تاي أفتام ندرك كيدا بتاع سرعات نايم خات حيل إيو حوحات إلى تقبله كساجرن نعيو إلى تقبله مخنياته على بريطانيا زفرم حوحات لزخانة نساخ تفرس ندي أتدل زلا أبيون حوحاتي قد محاورو أبزون حوحاتي قد مستبتنا وعلى بريطانيا زفرم ودبي يلا قال يلا خم بحدش أرنجمت وعليك مرحكم كلنا نخلنا يطمنانيا أنا زتأكم تزهونس أكبيلكم والدباتس جزياو من بيت مخرط إيش أبيلكم سأجابات تجرايز فتحهم خانو تدقفوا نيركم جنا يخانن مالتك عب فلتات عب تمكرة بوليتيكا تنتينا نرادا عب عالم جزياوي بيت مخري هزو زي مرات إيه بسنا إيودك كأتو تلز نبره جزياو متسجاجري منجسي أي الرخبن وعلى بريطانيا أي حز أسارينا مس فيدرال زرخبنا كأو توصينا وصينا مالتي سلزي ترادادينا تخابيرنا بهرنا ندحن يقني الله TPM أفدق زمناوي تقرأي